Alaka kisi anaka barka amba ni Allahu fe mumbe sangolo konona na ala mumbe duguma kolo fana sanfɛ ala mumbe sani dugu cɛ ala mumbe datugulu kɛ aka masaya la aba bɛ datugu al kursiyu konona na ba fɔ aya fɔ sura fila suratul baqara aya 200 aya 55 al quran sura fila suratul baqara to aya 200 ni aya 50 ani aya 2 aya yɛrɛ mankutu ye ko kursiyu bɛ ale ala fɛ kursiyu ni a bɛ comme ina fɔ an bɛ mun wele ko palais maintenant ala ka palais ni ale ka palais bɛ cogo di quoi ni palais de bɛ yen ça veut dire que so dɔ de b'a bolo a bɛ yen a b'a ka masaya kan ye an t'a jate ka kɛ o ye wa c'est à dire que ni a kuma dɔ fɔra yen dɔrɔn i bɛ sin ka a portrait kɛ k'a bisikiya quoi ala ko masaya golo bɛ ale fɛ masaya sigilan bɛ ale ala fɛ kursiw trône o masaya ni a kursiw ni ko ale ala tun bɛ a kan o yangalen tun don ji sanfɛ kabako kuma filɛ dɛ a ko a ka masaya ni yangalen tun don ji sanfɛ jiba sanfɛ a ko ale ala ye danni kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ji la a danni kɛ ni ji ye alquran sura 24 aya 50 ni aya 4 a ko bɔ e ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na dɛ a yiriw a adamadenw ji de don comme tiɲɛ don ji de tun a ka masaya tun bɛ ka yanga ji de sanfɛ a bɛ na ni duuru suratu nur a bɛ na ni duuru jati o yɛrɛ de don a ko o mun filɛ nin ye a ka masaya nin k'a gardelen fana de don a gardelen don suratul haka kɔnɔna na tiɲɛ a aya 17 mɛlɛkɛ 8 bɛ yen o bɛ masaya ni garder quoi mais masaya ni a ko a kana k'i kɔnɔ n'i taara kuluba masaya sigilen mun bɛ yen ni an b'a dilan masaw fana bɛ sigi a kan ko ale t'a bɔ o cogoya ayi dɛ ko ale t'a ni waralen don ka tɛmɛ sankolo kan
Allahu akbar. Suratul Hakari do Quran sura bi ron kono to. Ayatan wolo. Ako kursiyu kono na ko ale ka kursiyu waralendo ka teme sangolo ani kale ba ka masaya yin beke donc aka palais era de be dien datu. Dien quoi, c'est-à-dire ale te dien kono, ala te dien kono de. Ala era te dien kono. Nimbede be aka masaya de kono. Ale sigile me nimbede ka. Nimbede aka palais. Allahu akbar. Sangolo ni ani anw a sigile be anw kam. Fembe sebaya be ale ala de bolo abo foye ba on ka sura kono nana aya bi woronike kele wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. ale de yangale ndo abeka Suratul An'am. hey ala ti se ka don ka pale est ce que se ka don ka aba yere mankutu fo yere be tuna ko abe mankutu do fo aba fi ko boko ale yere yi ala ba yere mankutu ka mankutu parce que udela kana ala kira nyinga ko me ala ni bemi wa iza salaka ibadi anni fa inni qaribun ko ala ka suru ulwa be ala ka suru be la ni suratul baqara to kono na Quran sura la aya kema bishiga ni woro ko mogo ka ala wele ban ala bu jabi wele baka ka wele kan ale ba jabi me an fola ka ale ka wele kan jabi ale de an wele folo aya wele kana jume ma ale na ka kira aya wele kana Qur'an abi Qur'an sura sege aya mukan nani Suratul Anfal. Ne ala ye awele kana korna ma wala sa aka nyana ma bambali soro ne de fola ya awele afo qalu samina wa atana Qur'an sura mugan nani suratul nur aya bidru ni eyo fo tuma mina ko tientigiya kika ale ala wele ale ka suru bela Allahu akbar ale be ijabi ola tumana mina ayi nin fo momo de ko aka mogo jabi munu bi kana nyiniga ko ala be mi donc tumana mina ayi ni ka ku jabi utara munu kuma imo wasa ala ka suru ala be mi ambe se ka magala ambe se ka yewa ala ka suru o ma famu ko tumana mina o ma famu ala be baroni doni ka bona ye Qur'an sura Bakara to kono nana katana ifo al-Qur'an sura biduru ayatani wala kari kalaka insana ko e mum be ganyi ngali ken yeta kale ala de adama de ala de yidan ala de eke mum be nyi ngali la yeta ko ala de yidan ko wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsuhu tusukum biki ya marufe mununa kani ka segila nimbe chogo de ala be mi o mi miri dusukun kono de ale ala ba doni iye sabula muna wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi ale ala ka suru awla ka teme aka benika joli be boli rojme farkolo kono nana a teme siraw de be ni dokotoro be feka mogo pikiri u be o joli sira de nyini o be pikiri do mogo la o be seromji do akono wala se ifari kasoro ko bo ale ala ka suru awla ka teme o kam ala be mi ola ebe ala nyini mi ola Allahu akbar ay kasoro ababo ko ala yara te ku jien ko effectivement ala te jien maye ala de dani ni ke ala te se ka ku yanko ala ka masaya yara jien dani yere bedatu aya besago ala ka nga sigi masaya mu ka e fem besago yere cɛ mɔgɔ bɛ ka kulonkɛ ala la ala ma nɔgɔn dɛ ale ko k'ale hinɛ masa ye a b'o fɔ mɛ a tilara k'a fɔ k'ale tɛ hinɛ masa ye dɛ yɔrɔ jumɛn sanpɛrɛ buruji kɔnɔna na aya tan ni fila k'ale ka tan tɛgɛ ma a ma nɔgɔn dɛ ça veut dire que hinɛ masa tɛ dɛ ɲagata kolo gɛlɛn tigi a bɛ segin o kan sanpɛrɛ sura kɔnɔ 13 o de kosɔn tubabu tɛ 13 fɛ le chiffre 13 tubabu t'a fɛ 13 man ɲi dɛ 13 ye balawu de ye hali n'i taara o ka hôtel la 13 bɛ chambre mun kɔnɔ o tɛ don tubabu kalanlen don dɛ
Ni ko chambre 13 ro wa ko no ko il faut sentir je me trompe. Quand même mon pali ka. Chambre 13 do ko ne ko no ko ka bali. Parce que o be sifur ni do 13 amay. Anana ni balaw de ye. Ako kale ala mo no de. Mais mo be kulenga ala la. Mo ni fin de bi jo ko ala ka kitabu ni ma wala. hali bate tamaki ala ko kale ka kitabu wala wa nanzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in Quran suratani wora aya bisheki ana aya koronto suratul nahl mo ni fi de bi jo ka fo ko o kuma inte tien ko Quran ma wala nous avons fait descendre sur toi les livres dans lesquels nous avons expliqué toutes choses fembe wala lenda Quran surah tani wolona aya tani fula Quran surah tani wora aya bishegi ani kono kaba ko dunde angana wala note aya no be nyangame abdon amika munde fo ola ambe alafo kata kenyani bi jumato ya fe dala jere yawmul donde jumaa oeka kafo de la je fara kan do bi kabe na e kalo ta ka blackle boli no fe ambe le 29 janvier kalo samba fla ani samugani kile wakati bi ka ta tuguni ay an kenaman soro anga daral salam na ya ambe ala tan kosobe ambe ala barkada aka nema munte seka kujate ka ba Quran suratani nani aya bisabani aya nani inta udu ni'matallahi la tusuha kana jate ala ka nema kana jate ni ya jate iti seka dan soro ebe fleli munke fleli damu doro wakati dama ni fem bina nye kono ebe ala kali ka ko jetum na yila bisa ka suratul nahl aya tan shegi ni kono dimi fitini yimine ebe ala kali ka fo ko jende be ka wuli ka soro jeba nona fi bi tono mini ambe edum bi kakene te eba nema dando an nema dando ne ta ko kanga ale ala fo ambe ala fo ka barkata ko sebe ka be bi dalaje don o yo fana ke ina fo ko jofla ko juma fo ka ta juma ni re nege bo mola wonma fo ka ta juma ni re korowere di juma ka ke ina fo jofla ko de be wili juma mo ko ni fi hakili kono nana ka soro ay juma akoro da dala jere ay fara nyogonka don do kono o don sinaka dala jere ni welele juma karamo ko nana ko yelema ka ke jofla ye shenkele ka ke na fode juma ka so o te juma anga babu to shika ga amba fa alhamdulillah rabbil alamin amunu kera rabbana amanna bima anzalta wa taqabbana rasuluna fa'aghfirna ma shahidin rabbana taqabbal minna Shaidu ye mogo de ye mun be wele ko shere baga o shere ni o ye joye ta Quran sura bi sabani saba aya binani ani duru ibota ya ayuhan nabiyyu nabi nyuma ede kodo muhammadun inna arsalnaka shahidan ikikun ibadon wa ayi ki mun ko sai ka ka shahidu de Allahu akbar sabani be ni kera shahidu ebe mun de ke ebe bashiran wa naziran ebe kuna foni duma di ebe bagabagali mais ebe kuna foni duma ani bagabagali ba ke ni jumay fazakir bil qur'an Quran sura biduru aya inanduru Allah man yaqafu wa'id mo mun sira ndo ala nya nasi siga ko do kaka Quran de ta aka bagabagali ke naye ko o de ba ke shahidu ye shahidu e joye abe sura ka shahidu sigilembe shahidu ka definition yere abena nyofo ye sura saba kono na ayo de kala aya biduru ni aya saba ako ode ye jume
ako antige ala rabbana antige ala amana andara la an liman yara bima ni feye anzalta mun jigina ko wattaba ana rasula an tugura kira ko yaye akora ko kira e shahidu de yen fe donc si ça an tugura kira de ko faktubna ma'a shahidina iban to ko de sebe si ça an ba nyini fe de an to ko sebe ka fara muhammadu ale mun kɛra seere jɔn ye mais seereya ni a bɛ kɛ ni kutubu sama we are today o de kosɔn a ko kurani sura 2 aya 285 amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih ko ala kira dara ya ye ala kira liman yɛrɛ bima ni kitabu de mun jiginna ka na a yɛrɛ kun kan Allahu akbar wal mu'minuna aw ye jɔn ye mumini ye jɔn ye danaba a définition bɛ yɔrɔ jumɛn Qur'an sura 8 aya 4 Quran sura 6 suratul anfal aya 4 aya nani ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ne kan nabi nyuma ko ala kira yi wasa bagay ani mo munu tugule be e ko ni o wele la dana mumin donc si ça ambe singana ko ala kira dara kitabu de la mun jigina ayera kunka ani mo munu dara ala kira la ni o wele la ko muminu dana ba ulu fana kullun amana billahi ubeyi kanto udara ala la ala Muhammadu an farala Muhammadu kan sisan yayi an farala Muhammadu ko kale dara ala la an fana farala Muhammad lamin kan an go an dara ala la an limanera ni kitabu ye mun jigina ala kira kan wa malaikatihi an limanera ni malakaw ye wa kutubihi kutubu nana kitabu de filɛ kutubu samawiya kutubu sa kitabu minnu bɔra ala fɛ an limanera ni olu de ye kira limanera la ala an fana sɔnna an limanera kutubu samawiya te bon kitabu minnu bɛ silama muminidenw bolo ko lakadari do kutubu samawiya tɛ kutubu sama muslim du jigi kitabu tɛ abu dawuda ka kitabu du jigi kitabu tɛ mota maliki du jigi kitabu tɛ a wala filen do nunu tɛ jigi kitabu ye bon ko limaniya shabiya bɛ sigi daniya de kan daniya mun bɔra ala fɛ ni kitabu siraw ye minnu jigina kana adamadenw ma mais kitabu ni bɔra ala de fɛ kitabu minnu bɔra ala fɛ a b'o fɔ Quran sura 7 aya 7 nanzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila ako mo le min kitabu do fle ne ka jigi e ka ni change jati ni ko tiɲɛ de jigina ala kira kan nin kitabu ni ye tiɲɛ ye ko musaddikan a fana de nana ka fɛn dɔ de tiɲɛ tigiya mun kɔnna mais jumɛn de tun jigina ka kɔn a ɲɛ wa anzala taurata wal injila kuma filɛ dɛ o de shahiduya sigilen bɛ nin de kan a ko rabbana amana bima anzalta wa taba'ana rasulu fa'aktubna ma shahidin a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko bon nin de ye limaniya ye والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة البقرة Quran sura 2 suratul Baqarah tu c'est nunu kuma nunu ti se ka wuli adamaden wa akadi kojugu ako limana jɔn de bina ɲɛfɔ ye Muhammad Lamin ko mɔgɔ minnu limana yɛrɛ jati dɛ olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ o dɛ olu de mɔgɔw ye minnu ko mun jigina e kan u dalen do o la u dalen do mun jigina ka kɔn i t'a ɲɛ o fɔra ye Tawrata ni Linjili ko wa olu tigila mɔgɔw dɛ Muhammad Lamin dangine ɲɛ kɔni ma olu de dalen do kiyama ko ina dɛ n tɛ tɔw t'a la ayi kiyama ko in olu jati de dalen do a la ko wa Muhammadu a ma ban dɛ ale ala fɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛ ale ka kanda sira kan k'o tigila mɔgɔ ninnu de don dɛ Allahu akbar ko Muhammad Lamin a ma ban dɛ kiyama ko de tɛ wa kɛlɛ in bɛɛ tɛ kiyama ko ye wa ko ni yɔrɔtigiw ye olu tigila mɔgɔ ninnu de wa Allahu akbar
mais ni kuma ninnu bɛ se ka ɲɛfɔ ka tɛmɛ nin kan Ah, c'est vrai. n'a y'i ja limana i ka Bugari la c'est ton problème Bugari tɛ kitabu jiginɛ ni dun limanalen don e tɛ nin définition kɔnɔna na e tɛ kiyama e dalen tɛ kiyama ko la wa nin yɔrɔ t'i la Niyɔrɔ t'i ye. non nin yɔrɔ t'i ye o n'i dalen don Muwatta Maliki la Muwatta Maliki tɛ kutubu samawi waati tɛ a ma jigin n'i dara la ça veut dire que e ye kafiri de ye i ye Ala ka aya lam yakum bima anzalallahu a ko Mamadu Lamini n'i bɛ kafiri ɲini kana taa yɔrɔ jan koyi ko mɔgɔ mun kiiri b'a bolo mais kiiri ma bɔ kitabu jiginen kɔnɔ diinɛ in kɔnɔna na Ala ka diinɛ kɔnɔ a bɛ kuma ko diinɛ ko ten sariyatigiw ko ten mais a bɛna kumaden mun d'i ma a ma bɔ Ala fɛ a ma bɔ kitabu jiginen kɔnɔna na bɛnkan kuma dɔ de b'a bolo ko de ye diinɛ kitabu ko de ye diinɛ sariya ye ko n'i bɛ kafiri ɲini ko nin ye jati tigilamɔgɔ de ye sura 5 aya 4 Ala kana an kɛ kafiri ye alhamdulilahi rabbil alamin Ala ye an ɲɛ yɛlɛ an bɛ Ala barika an kɛra kuranu tigiw ye a ye nin layidu de minɛ bi ne ka kutuba tɛ an bɛna kutuba di kutubatigiw ma minnu kan ka laseli kɛ bi an bɛna kuma di olu ma a bɛna fɛn mɛn an ma deli ka fɛn minnu mɛn kabako kuma de don dɛ nka a ɲɛ ye mun ye yanni n ka bɔ kuma na a ye nin layidu di Muhamadu ma Kuranu sura 5 kɔnɔna na aya 50 ani aya 4 a bɛ se ka dayɛlɛ an b'a filɛ ɲɔgɔn fɛ Ya ayyuhal ladzina amanu. a ko minnu limaniyara aw minnu k'aw limaniyalen don Man yartada minkum an dinihi. o m'a fɔ k'u limaniyalen don wa yarɔ bɛɛ ko k'olu ye silamɛ Kosɛbɛ. maliyɛn den ka dɔgɔn 95% a bɛɛ ko olu ye limaniyajɔn ye yarɔ dɛ ko bon aw minnu ko k'a ye limaniyajɔnw ye ni a y'aw kɔ don a ka diinɛ na diinɛ dun ye jumɛn ye Ala lillahi dinul kalisa. diinɛ ye Ala de ta ye Kuranɛ sura 39 aya o dun ye jumɛn ye ko yɛrɛkunkolon suratul Ali Imran aya 19 aya 80 ani aya 5 n'i yɛrɛ kolon fɛn wɛrɛ mun tɛ silamɛya ye fɛn wɛrɛ b'i bolo i yɛrɛ kolon fɛn wɛrɛ mun tɛ silamɛya nin ye k'o diinɛ ne tɛ sɔn mais silamɛya ye jɔn ye silamɛya ye mun ye silamɛya ye Ala de ye Ala de kan ka bato quoi bon Ala dun bɛ bato cogo di a ko k'ale de bɛ kuma jigin kiraw kan ka kuma ni carinw kan donc a bɛ kuma ni minɛ a b'a labato quoi a b'a lawale o de ye yɛrɛ kunkolonbaga ye n'i ye kuma wɛrɛ sɔrɔ diinɛ kɔnɔ k'i yɛrɛ kolon ni o kuma ye ko ale ma jɛn ni a ye i n'a fɔ Ala ko wa aqimi salata Kurani sura 29 aya 40 ani aya 5 k'i ka seli jɔ maintenant o seli in kɔnɔna na a ko utlu ma uhiya Leka minal minal kitabi. kitabi wa aqimi Salata. yarɔ a sɔnn'o ma o ye Ala ka kumakan ye a sɔnn'o ma donc a y'a yɛrɛ kolon donc a bɛna seli sisan maintenant o seli kɔnɔna na Ala ko n'i ye seli ni daminɛ sisan a ko wala k'i kana kɛ tajhar bi solatika wala tukhafit biha wabtaki bayna Zalika i ka seli kɔnɔ kana pɛrɛnni a kalankan ye kana kalankan gundo a bɛrɛ bɛ hakɛ caman cɛ a y'o fana mɛn o ye aya ye mais a banna o la sisan a taara kiiri wɛrɛ ta kitabu walafilen dɔ kɔnɔ walima dɔnnibaw olu yɛrɛ ka kuma na ko olu ka dɔnnibaw ko dɔnnibaw y'a lakali donc a bɛ o ta a b'a fara donc a y'i yɛrɛ kolon o tigilamɔgɔ ka kuma ye ka Ala ta nin bila Ala ko k'ale ma jɛn ni o ye o tɛ silamɛya ye wa olu tigilamɔgɔ de bɛ wele kafiri parce que a sɔnna Ala ka aya fan dɔ ma ka ban Ala ka aya Fan dɔ ma Kuranɛ sura 2 suratul Baqara aya 80 ani aya 5. a ko sisan a bɛ k'o de ɲɛfɔ an ye alikɔrɔna kɔnɔna na Kuranɛ sura 5 aya 54 a ko mɔgɔ minnu ko olu limaniyara n'u banna ne ka diinɛ in ma a ye nin mɛn dɛ parce que o banna don o de don parce que ban tɛ dɔ ye ko an sɔnna fan dɔ an banna fan dɔ Ala ko summa atimu siyama Ila leili. Kuranɛ sura 2 aya 180 ani 7. Ala ko k'a ka sun Dafa fo ka taa se su ma. mais o dun bɛ sun mais o tɛ sɔn ka sun dafa fo su fɛ ni tile binna dɔrɔn ko gum ko tile binna Bamakɔ na k'a ka danfara ɲini danfara jumɛn danfara bɛ dibi danfara bɛ dibi la wa donc ça veut dire que dibi tɛ yen
ay danfara ɲini Bamakɔ n'a lamɛn danfara jumɛn dibi donna an fɛ ɲɛtigi bɛɛ b'a dɔn o tɛ wa dibi ko kuma bɛ se ka fɔ peut-être a bɛ se ka expliquer fiɲɛtɔ ye an bɛ se ka an yɛrɛ sɛgɛn k'a fɔ k'an b'a ɲɛfɔ fiɲɛtɔ ye quoi parce que ale bɛ dibi dɔrɔn de dɔn a tɛ yelen dɔn o la o tigilamɔgɔ ninnu a bɛ k'o fɔ ko minnu ko k'u limaniyara n'u y'u kɔ dɔn ale ala ka diinɛ in ma a ye mun de fɔ fasawfa yati Allahu biqaumin ale bɛ mɔgɔ dɔw falen ka bɔ u cɛ la u senw kɔrɔ yuhibbuhum wa yuhibbunahu ala b'u fɛ olu fana bɛ ala fɛ azillatan alal mu'minina a ko o mɔgɔ ninnu ko hinɛ b'u la ka taa u yɛrɛ dama ɲɔgɔn kanu na ɲɔgɔn kanuya bɛ o dama ni ɲɔgɔn cɛla la mais o ye muminu yɛrɛ de dɛ muminu minnu ko fɔra définition la sahibiya ka ta k'a di dɛ olu de ko don minnu tɔ ko k'olu muminiyara mais u bannen don ala ka aya dɔw ma olu ko tɛ parce que olu banna de kosɔn anw falela u sen kɔrɔ a ko mais mɔgɔ kelen tɛ quoi bi an bɛna o baro de ye maa kelen tɛ dɛ nin ye ne de ye quoi nin ye ne fitini de ye a dɔw wɛrɛw caman de bi tan u bi yan a dɔw ma se yan a bɛɛ kɔrɔna dunke a bɛɛ bɛ sura ni aya de fɔ i ɲɛna donc a ko a bɛ jamakulu de falen a m'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ dɔ de falen dɛ mɔgɔ kelen tɛ ayi ni bari tɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ o kuma tɛ dɛ bari bɛ sa sisan i b'a fɔ ko foyi tun tɛ yen maa dɔ bɛ wuli ka jɔ ni Kur'an aya ye o bɛ fɛn fɔ ne yɛrɛ tɛ se ka mun fɔ Allahu Akbar a dɔw yɛrɛ bɛ yan sisan o bɛ se ka fɛn dɔw fɔ ne tɛ se ka mun fɔ o bɛ fɛn dɔ dɔn ne tɛ mun dɔn sabu a y'o de fɔ a ko i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ni fitini b'a la lɔnni na a ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen o jamakulu kelen in kɔnɔna na ko mɔgɔ minnu ta bɛ dɔ in ta sanfɛ kulli zi ilmin alimun Kur'an sura 12 aya 76 nin kuma nin ye tiɲɛ ye a bɛna o kuma ye sisan hali a tɛ mɛn nin de b'a jira k'a fɔ mantow de don mɔgɔ ko tɛ dɛ adamaden ko tɛ dɛ a bɛɛ ye sahibiw de ye jamakulu de don o bɛ falen cɛkɔrɔba b'u la taalen ɲɛ a bɛna o ye parce que an ka sahibi wadu sigilen filɛ nin ye n'i ko dɛmu ale kana se k'o kuma na denmisɛnninw b'u la a ko mais ko olu dama ni ɲɔgɔn cɛ kanuɲɔgɔnya bɛ u dama ni ɲɔgɔn cɛ hinɛ bɛ u dama ni ɲɔgɔn cɛla la o bɛ ala fɛ ala b'u fɛ tɛmɛ n'a ye a'izzatan alal kafirina nka ko mɔgɔ cɛ gɛlɛnw de don i b'u ye i t'u jate mɛ mɔgɔ cɛ gɛlɛn don u tɛ siran u tɛ tamaki mais ka taa jɔnw juguya la kafiru kafiru ye jɔn ye wa man lam yakun bima anzalallahu fa ulai minnu bɛ yen ni kiiri wɛrɛ b'u bolo ni ka sɔrɔ kitabu jiginnen kiiri tɛ olu de bɛ wele kafiru bon ko o mɔgɔ ninnu an minnu ye kɔrɔna minɛ kan ja ka gɛlɛn an ka jugu yɛrɛ de an ka gɛlɛn ka taa o kafiru ninnu juguya ma sabu o de fɔra kira ye suratu taba kɔnɔ aya 77 ko Mamadu Lamini i cɛ gɛlɛya ka taa kafiru ani mu kafiru mu munafiqun kuna suratu ayi Quran suratu tauba aya 77 ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam atene ni yɔrɔ foyi t'u la ni jahannama tɛ foyi t'u ye ni jahannama tɛ comme Mamadu Lamini i cɛ gɛlɛya o contre la kafiru ninnu kana i yɛrɛ nɔgɔya u bolo dɛ alhamdulillah an bɛ ni ko dɔw ɲɛnabɔra bon an bɛ se ka ko dɔw jateminɛ an tɛ ko foyi jateminɛ i tɛ kuranna kɔnɔ dɔrɔn i ni an tɛ an b'a f'i ye k'i ye kafiri de ye hali an tɛ tamaki o la an tɛ baga i ma dɛ wa k'a fɔ k'an bɛ kuma magaya bon non a bɛ kuma magaya mɔgɔw bolo a bɛ kuma minnu fɔ ko a ka gɛlɛn n'a ma kɛ cogoya dɔ la bon ko mɔgɔw t'aw faamu mɔgɔw t'aw faamu cogo di an tɛ mɔgɔ ye an m'a faamu wa an tɛ mɔgɔ ye e de tɛna faamu parce que e ye kafiri ye wa an ka laɲini tɛ e yɛrɛ k'a faamu bilen parce que ala ko k'an kana foyi nɔgɔya i ye e y'a dɔn de k'a ban n'o tɛ kunfin ko tɛ o y'a ye a ko k'u cɛ ka gɛlɛn ka taa kafiri ninnu juguya la yujahiduna fi sabilillahi o mɔgɔ ninnu ni o ye anw ye
ko bɛ ala ka sira kɔnɔna na u cɛ gɛlɛyalen don ka don ala ka sira kɔnɔna na u bɛ baara kɛ ala ye quoi u y'u yɛrɛ kun di ala ka kow ma quoi u jɛna n'a ye ala ye mun fɔ o b'a kɛ o kɔnɔna na ka taa o bɛ ala kɛlɛ kɛ quoi ala ka sɔrɔ ala wasara a ka kɛlɛ ye dɛ mais ala ko ale bɛ adamadenw tɛgɛ a b'o fɔ suratul anfal kɔnɔna na a ko ale ala bɛ se ka mɔgɔw ɲagata dɛ mais ale bɛ mɔgɔw tɛgɛ dɔ de ta ka mɔgɔw wɛrɛw gosi n'a ye Allahu akbar kana se ka la dɛ i ɲɛ mɔgɔ ninnu bɛ k'a fɔ ko kuranna ma walawala ala tɛ jigi k'a fɔ k'ale ka kuranna walawalalen don dɛ ala bɛ anw dɔw de dilan ta mɔgɔ ninnu fana contre la an fana b'a f'u ye a ye nkalon tigɛlaw ye a ye kafiridenw de ye ala ka kuranna walawalalen don o n'a ɲɔgɔnna de don a bɛ k'o de fɔ a ko o bɛ ala ka sira kɔnɔna na u bɛ kɛlɛ kɛ ka taa ala ka sira kɔnɔ o shahidu ninnu de don wala yakafuna lawmata laimin ko tɛ sira jalakili b'a ka jalakili k'a fɔ ko i mankutu bɛ na tiɲɛ diinɛ kura mɔgɔw de don mɔgɔ lankolon yɛrɛ de don o yɛrɛ ni o yɛrɛ hali u ye cogo t'i ɲɛ fa o ekɔliden gɛnniw ko maa lafilenw i n'a fɔ suratul Hud kɔnɔna na kuran sura 11 aya 27 ko kira ninnu ko kira mɔgɔ ninnu ko mɔgɔ fosi t'u ko mɔgɔ lafilen ko mɔgɔ lankolon suratul Shu'ara dɔnkilidalaw ka sura kuran sura 26 aya 100 ni aya 11 ko mɔgɔ lankolon dama de bɛ kira nɔfɛ mɔgɔ jasilenw oui o de don c'est-à-dire que a bɛ tan de o an bɛ ka kuranna de fɔ nin ye tan o comme en réalité ko o jalakili sugu quoi ko Mohamadu Lamini kana sira o ɲɛ don o bɛ mankutu jugu mun fɔ ma kana tabaki o la fewu bon a ko o jamakulu mɔgɔ ninnu k'o tɛ sira jalakilibaw ka jalakili ɲɛ i m'a ye k'a kɛra maalankolon ye ko a wolola k'a fa sɔrɔ mun na ko a ma sɔn ko tugu k'a sɔrɔ ko a fa yɛrɛ alimamiba ye y'a ye a bɛ ka i lagosi a bɛ ka i mankutu tiɲɛ quoi a ko o tigilamɔgɔ ninnu minnu limaniyara nin kitabu in na k'o tɛ sira o jalakili suguw ɲɛ don tɛmɛna ye zalika fadlullahi yutihi man yasha ko nin ye fisamaciya ye ale ala b'a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a diya an bɛ ala barika da ala ye nin fisamaciya kɛ an ye an tɛ siran mɔgɔ ɲɛ bilen o la o hukumu kɔnɔ shahiduya hali sisan shahidu kalanfaw ka ni ɲɔgɔnya mun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛ ka mun kɛ ala ka diinɛ kɔnɔna na an b'a fɛ an ka kalanfaw ka kuma di an ka kalanfaw ma hali kɔsa in na o y'a kow jira kalanfa Usman Bari a ka furusiri Segu o ye kalima kɛ a ka bɔ hakili ma mais ni an dama ka ko ɲɔgɔn tɛ i tɛ se ka nin kɛ n'i taara la ilaha illallah fɔ o cɛ ma ta o b'a fɔ ko nin ye furusiri nin tɛ la ilaha illallah yɔrɔ ale kana sigi o kuma na k'a sɔrɔ o dun ko k'o bɛ ka ala de tɔgɔ kɛ ka furu ni siri mais ala tɔgɔ tɛ se ka fɔ ye an taara mairie kɔnɔna na ka taa kalima ga maire bɛ se ka fɔ k'an tɛ la ilaha illallah fɔ maire tɛ se ka fɔ an tɛ se ka la ilaha illallah fɔ n'i ko k'i tɛ an tɛ la ilaha illallah an b'a fɔ bɔ i bɛ bɔ i b'an ka furu siri kɛnɛma n'i t'a siri an bɛ i ka papier ani i ka biki minɛ an yɛrɛ bɛ taa signer an b'a fɔ a bɛ signer de koyi fɛn dun bɛ signer koyi a diyara a ma diya ye ni kalima in de bɛ kɛ digi la i sɔn bɛ pɛrɛn de n'o tɛ kalima bɛ kɛ an ye kalima kɛ ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye k'adamadenw dusukun magaya k'adamadenw bila kasi la karamɔgɔkɛ tiɲɛ de don dɛ a ko mɔgɔ minnu bɛ ni kalima fɔra dɔrɔn ko o ɲɛji bɛ bɔ ni ala ko fɔraw ye suratul Isra kɔnɔna na aya 109 u ɲɛji bɛ bɔ dun a ko suratul Anfal kɔnɔ aya 2 n'o ye la ilaha illallah mɛn dɔrɔn o farikan si bɛ cɛ o dusukun bɛ magaya fa ni dusukun magayara dɔrɔn i bɛ kasi a ko o don shahidu ye kabako yira dɛ o n'a ɲɔgɔnna a ye janjow kɛ
kenyeba aye janjo ke segu bamako kontaya aye janjo ko fu ko ka interdit wajilla terrain do la ko nan sira ko ambaji amake wa ko sabal bugu shaidu wulu de ko intu tige anga foli boye kosbe Allahu akbar kasoro atu tige ba folo o se ko baji se tijan trawre anga nyemko ale de fole kene shigaye bamako ko na bakadaji 2015 do be 2016 akoro nana ka kene sigi ko ay wajudi ke ne tukura ko ne te sramble Allahu akbar shaidu amifu sekti jan trawre anga foli biye anga batabad alaka shijani kenan la ngorani mam amin ninde tukura anko o ya faye ko demsen do nana ni financement wiye ko do wera tala de ko o be ka makoro do de nyini ka fara wiyera kan wala sa ni demsenu te demsenu dama ka ko may ni fora nyina fo sobe ka tukura anko warde ko wallahi o sa anye jonde dima ala ye anshire ala wasara se shire wa kafa billahi shahidan nama mun do ala fema di ama asigile fleniye Allahu akbar an shaidu antina ngalon tiket am ngalon tiket ko mu kera ala wasara shire ko so nana yake ama nyejo adama dewe ka ngalon tiket ala yo bana tiket asigile fleniye ay leteli soro atume misiri kono nana atume misiri weleke bagataji kono nana abora aturanko Allahu akbar ama dawo de ay wajili kene sigi kanga taw kuma bagataji kono nana wajili jara de kuma fora ka bo hakili kuma dama soro utara ni kuma wera uye a ko mugo munde do ka ko kon bi ka mu fo ko kon bi korna kono comme ko don ba shimani fo kuma yera kara tuguni iba beme iba beye antoro la ala ka masaya kono o ko de nana wara sabali bugu mo kelen dere sabali bugu jamakulu do de poira tuguni Allahu akbar ka ke shaido ya mu fo qur'an sura duru kono alaydu fleni alaydu bin naledu onu nana an no fe foya akara farfuni baye an sigira ka baroke shaidu an sika be to ko fo sabali bugu kono nana de sedu samake u ka nyamako de do sedu samake president sedu samake anga foli be sabali bugu shaidu ba ko fe mo ko shaidu bele jele ni ale kele to Allahu akbar u ya wele kangana kene sigi zeni terena sabali bugu kono nana o janjo ma bo fu ifede wabe on nana faranka ka fambe ke mangaye wabe ko kambe ka dina che wabe dimsenu o kera de kulo wa sebe o ko nana ke cheblin che fo bako be terenka dozu ngoni fo bako be kerejan be wajili ke bala ni fola o be asatugu be shika wajili ke me kuranti ko ama ke problème de annana wajili kere dama ko am ga yoro ko ko do utara dina nyamo ko do ye antina utoko fo Allahu akbar ko fo itala ku kambali wajilla wabe ko barado kana siko kuma na de amanye uko ayere tede mo ko munum bala ka am wele kana o terrain ka nu ya wele kana o terrain ka ku bu duuci Allahu akbar ku bu ka duuci ama seni ma de o cide ngenga bo maka cide ra bulla kuma ta amba nga bonite ko jugo de nte segin ko cide segina ko domina ay maka mine na fatana laka fathan mubinan sura de wele la fat daylali wallahi shaidu daylali be awye a wakati nana maka mise anga wajili korod est-ce que bali wajuli la ante ne etawa asira o de fleni est-ce que wajili bali ni ko kanga na wajili ke e ka soko na anti wajili ke e ka soko na amma ko foti ka soko no ni ko kanga na ke e ka wajili ke e ka terega ni terega ita akunu ala time before that aloni bangera parce que ala yikali kuti se ku dake korna sura kononto aya bisaba ani fla kuti se ku dake ka ala ka noro faka Allahu akbar
hey an bɛ ala barika da shahidu nin janjo ye fitini de an bɛna kuma di kalanfa Gawusu Tarawele na kuma ta i ka dɔɔni fɔ mɔgɔw ye Ustaz Kamara bɛna kuma ta a bɛ dɔɔni fɔ mɔgɔw ye Seydou Keita bɛna kuma fɔ fo ka taa heure ban sa La ilaha illallah 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 la ilaha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم سلام الله على إبراهيم في العالمين سلام الله على موسى وهارون سلام الله على آل ياسين سلام الله على المرسلين وسلام الله عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستحيل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربي على كل بأمنا أم لك أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم على قد عن الشيطان أبو ما بفرق بون أول ندرك لما وفو ما بواجبني حركة على من حركة كاجا حركة بركة دو جابوا an kɔni bɛ ala tanu su fɛ an bɛ ala tanu tile fɛ k'a yira la yɛrɛ ala taala ye nɔrɔ in sira min di anw ma k'a yira an na k'a fɔ ko nin ye ala ka siratigɛ tilennen o yɛrɛ yirali an na o b'a bɔ ala kɔni an bɛ ala yɛrɛ fo yɛrɛ c'est à dire kuma de tɛ anw da ka ala fo ala b'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum suratul ibrahima aya 7 abe ala ka kuma kan ne ista'azana rabbukum ko kuma mina aw ma ye wele da ta'azuni ye ka fɔ he kuma mina ala taala ko aw ma ko he wala in shakartum ne hɛrɛ min kɛ aw ye ni aw ye ne kɛ ala ka hɛrɛ barika da la azidannakum kuma bi min fɛ n bɛ dɔ fara kan ala ka kuma kan ne kuranɛ kɔnɔ bon ka surunya dɔrɔn mɔgɔ bɛ se ka ni hɛrɛ kiri ye k'a barika da cogo jumɛn na o ye bon ni setigi ye ni a ye se k'i ye nafolo kan ka taa sira min fɛ n'i y'a ta o sira fɛ o kɔni ye ala barika da a ye ɲɛ fila d'i ma fu a kan ka min filɛ n'i ye ɲɛ bila o la o tuma ye ala barika da sen fana b'i bolo sen kan ka taa fa min fɛ e y'i sen ta ka da ye o ye i ye ala barika da o la a ko la ko la azidannakum ale ala yɛrɛ de b'a kale n'i y'a kɛ ten a b'i ji di a nana n'a tɔ kelen dɔ fana ko wala in kafartum au contraire ale ye sen d'i ma k'i ka taa n'a ye sira min kan n'i ma taa n'o ye o tuma o ma ɲi dɛ a y'a fɔ ten ale ye hɛrɛ k'i ye ka sɔnni k'i ye fu la a kan ka taa sira min fɛ n'i m'a ta ye n'i y'a ta o contraire la inna azabi shadidun dɛ jahanama b'a bolo ko a bɛ don jahanama kɔnɔ o tuma ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma an kɔni nana dɔrɔn ka ala tanu de vraiment ka ala yɛrɛ tanu yɛrɛ de wallahi ka ala tanu fo a se a dan yɛrɛ ma ni suratul kasasi filɛ aya 70 ala bɛ kumaba dɔ fana fɔ ye a b'a fɔ ko allahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah ustaz adal ale ala de ala ye huwa allahu la ilaha illa huwa tigi wɛrɛ tɛ ni ale tɛ lahul hukmu fil ula diɲɛ daminɛ ka taa bila a laban na wal akhirah wala hul hukmu wa ilayhi turja'un wala o tuma hadamaden ka hadamadenya daminɛ fo ka taa se a laban na i bɛ hɛrɛ min sɔrɔ i bɛ horo hara min kɔ kɔnɔ o kiri bɛ segin ka taa ala ma a ɲuman fara juguman kan o tuma toujours an bɛ segin an kɔfɛ komi nin ye sahidu de ye an bɛ segin ka na sahidu de ma tuguni ka tila ka sahidu fɔ tuguni sahiduya tɛ ko fitinin dɛ sahiduya ye ko ba de
n'ala ye mɔgɔ min kɛrɛnkɛrɛn ka kuranɛ nɔrɔ don i kɔrɔ ala ye koba de k'i ye dɛ o ma sayidu ye koba de o ma ala b'a fɔ an ye kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ko hali n'i b'a fɛ k'ale kuranɛ kalan k'i ka tanga ɲini ale fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma parce que kuranɛ ka girin sanulqi alayka qawlan saqilan sanulqi alayka qawlan saqilan mina kuma kan girin kiru e muhammadu aya duru aya woro asabane be o ma kuma aya duru o ma kuma kan girin ni ye kuma kan girin mina kibe baraka nay bara bi bolo de ni ye kuma kan girin mina ke ba fo hadama don ye ka sira topoto ka yira hadama dula bara ba de bi bolo ni kala de bikira yɛrɛ kilela ko ale ka mɔgɔ ye kuranɛ bila aw kira yɛrɛ ɲɛnama ko a ka mɔgɔ ye kuranɛ bila inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjuran aw bɛ jango amu na ko a bɛ kuranɛ ta ko ka o yira mɔgɔw la bara b'a bolo dɛ bara ba de b'a bolo mais a ko n'a fɔ fasta'iz billahi minash shaitan o ma ni parla k'i bɛ kuranɛ kalan k'i bɛ don kuranɛ kɔnɔ waleya fɛn o fɛn la o kuma i gɛlɛya cogo bɛɛ la i ka ala don i ni mɔgɔw cɛ ko ɲɔgɔn tɛ dɛ n'i ye kuranɛ ta ala ko ma n'i b'a fɛ k'ale kuranɛ kalan i b'a fɛ k'a pratique ale ala yɛrɛ de kalan na a bɛ hijabu don i ni hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛla la وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بآياتنا لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ale ala da kote ni parna kibe kuranɛ kɔnɔ kuma fɔ dɔrɔn o kuma k'i ka tanga ɲini ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma o la dugu minnu bɛ yen nafiki minnu bɛ yen ale alahu taala bi don i ni o duguw cɛ bon o kuma kɔrɔ ye kuranɛ baara ma nɔgɔ ala yɛrɛ de y'o fɔ o kuma n'i bɛ kuranɛ baara kɛ i b'i gɛlɛya cogo bɛɛ lajɛlen ka don i ni sitanɛ cɛ o kuma ala ka don ani sitanɛ cɛ bon ne ta kuma caman tɛ ne bolo komi an karamɔgɔ bɛ yan ne kɔni bɛ mɔgɔw fo de yɔrɔ an karamɔgɔ ka furusiri kɛra sisan an bɛɛ lajɛlen y'a ye bɛɛ y'a ye o a kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna komi a yɛrɛ ye fila fila fɔ a la mɔgɔw wulila kɔnɔ mɔgɔw wulila tilebi ka tila k'u ka wari bɔ k'a di u yɛrɛ de ye dɛ liyajziya lezina ahsanu bima amilu wa liyajziya lezina asawu bima amilu wa yajziya lezina ahsanu bil husna kuranɛ sɔrɔ 70 ni hadamaden lahara jɔ dɔ mana wuli ko ale ma a kɛ foyi kama ne ka hadamaden bɛɛ lajɛlen sara i bɛ wale min kɛ ɲuman fara juguman kan a bɛ sara i ka baara kelen na awɔ a ko ten ko hadamaden kelen o kelen i bɛ na jɔ daliba masa ɲɛkɔrɔna de ko wa kullun atihi yawmal qiyamati fardan kuranɛ sɔrɔ 19 kuranɛ sɔrɔ 19 a bɛ 19 ko hadamaden kelen bi jɔ i daliba masa kelen a bɛ ɲininka i bɔ ni saya la i balibali fo ka taa se i saya ma i ye min kɛ i ye min fɔ a bɛ ɲininka la kelen kelen o tuma an k'an jija cogo bɛɛ la an bɛ min fɔ an k'a kɔlɔsi an bɛ min kɛ an k'a kɔlɔsi an kɔni ka sari an ka taabolo ye min ye ni an ka taabolo an fɛla ye min ye dɔrɔn ka dɔnnibagaw wele ka na u ka wajuli kɛ bil kuran o se min kɔni bɛ sayidu ɲɛ kɔnɔ o de ye dɔnnibagaw i bɛ kuma i ka sigida la wa i bɛ kuma yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ jija ka na kuranɛ bila ka kitabo wɛrɛ d'a la k'i b'o fɔ hadamaden i b'o dabila an sigi kun ye dɔrɔn bɛɛ de wa kuma y'o dɔrɔn bɛɛ de n'i bɛ wajuli kɛ yɔrɔ o yɔrɔ wajulikɛla fɛn o fɛn to i ka yɔrɔ la dɔrɔn kuranɛ dayɛlɛ n'i bɛ ala ka kuma fɔ i b'a fɔ ni kuranɛ ye kuranɛ de dayɛlɛ i b'a f'u ye an bolo da yɔrɔ y'o de ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ba san dɔ la a yɛrɛ wulila a ye kuranɛ ta k'a kɔrɔta a y'a kɔrɔta ta k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma kiiri bɔ kuranɛ kɔnɔ ko e sen bɔra silamɛya la walahi a y'a fɔ tan bi tɛ dɛ a ye kuranɛ kɔrɔta ta ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma kiiri kɛ wa man lam yahkum c'est-à-dire kuma yɛrɛ kɔrɔ ye min ye wa man lam yahkum kɔrɔ ye min ye ni mɔgɔ nana e ma sisan k'i ka kuma fɛ o tuma n'i ma kuranɛ de dayɛlɛ k'a fɔ a ye o kuma in kɔrɔ de ye n'i ye dɔnnibaga ye sisan mɔgɔ nana seliji bɛ ta cogo min na wa man lam yahkum bima anzalallahu ala ye min jigi ni m'o fɔ a tigi ye Allahu akbar e yɛrɛ ko tɛ dɛ e nana e ka se mɔgɔ dɔ ma sisan ko n ka diinɛ bɛ cogo jumɛn na wa ale ka kitabu wɛrɛ dayɛlɛ ka diinɛ kuma fɔ kuma in y'o de ye awɔ wa man lam yahkum ni mɔgɔ o mɔgɔ diinɛ kɔngɔ kuma ɲininkali kɛli la ni m'a jaabi ni kuranɛ kɔnɔ kuma ye kafiri de ye Allahu akbar awɔ ne ka kuma tɛ ne ka kuma tɛ o tuma an ka hakili to an yɛrɛ dɛ an kɔni ka hakilina ye min ye an bɛ mɔgɔw de wele u ka kuranɛ kuma fɔ adamadenw ye bon an bɛ segin an kɔ dɔɔnin o ye foli ye ka na di
ima jinatigɛ la hadamaden n'i ye min kɛ i b'a k'i yɛrɛ de ye o kuranɛ sɔrɔ 17 a y'o 7 in ahsantum li anfusikum hadamaden n'i ye ɲuman kɛ i t'a kɛ mɔgɔ ye dɛ i bɛ ɲuman k'i yɛrɛ de ye hadamaden n'i ye dɛrɛmɛ 1 bɔ ala y'a fɔ an ye suratu Ali Imran kɔnɔ aya 30 yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran ko don min na hadamaden kelen o kelen b'i ka wale ɲuman kelen sara sɔrɔ i ɲɛkɔrɔ tɛ panpara ta ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ hadamaden n'i ye ɲuman kɛ i ka ɲumanya yira don i la lahara jɔlen k'a fɔ i ye wale ɲuman kɛ a sara filɛ o tuma an k'an jija an bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ hadamadenw su de k'a la wale ɲuman kɛli la a ko ale kuranɛ kɔnɔ ko a bɛ mɔgɔ ɲininka walejugukɛlaw ɲininka u ka walejugu kelen na a bɛ wale ɲumankɛlaw fana ɲininka u ka wale ɲuman kelen na bon n'i ka wale ɲuman ye jaabi min bɔ ka d'i ma o de ye sara ye Allahu akbar a filɛ o de fɔ ko don min na hadamaden b'a ka wale ɲuman sara sɔrɔ a ɲɛkɔrɔ ta panpara mais ko walejugukɛla fana b'a ka walejugu kelen fana sara sɔrɔ a ɲɛkɔrɔ ta panpara a b'a fɔ ko yawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'idan kuranɛ sura 7 aya 30 sɛbɛnnen bɛ yen Allahu akbar walejugukɛla b'a fɔ ale ye walejugu min kɛ dɛ ko hali ala ka furancɛ jan don ale n'a ka walejugu kelen cɛ an ka hakili to an yɛrɛ la dɛ subhana musallika n'i kɛra sayidu i k'i hakili to i la kosɛbɛ i bɛ min fɔ i k'i hakili to a la comme k'a nɔgɔya dɔrɔn an bɛ an balimakɛw de fɔ vraiment an b'an balimaw fɔ minnu y'u ka dɛrɛmɛ 1 bɔ ka don diinɛ sira fɛ minnu y'u ka dɛrɛmɛ 1 bɔ ka an karamɔgɔ dɛmɛ mais an karamɔgɔ an tɛ fɛn fɔ ale ye ale b'a a yɛrɛ bɔ quoi a ko tiɲɛ yɛrɛ la suffit lui-même ala y'o fɔ a ko in tansurullaha yansurukum ale tɛ o ma daminɛ la in tansurullaha ni aw ye ala dɛmɛ ni suratu Muhammadu aya 7 tɛ de in tansurullaha ni aw ye ala dɛmɛ dɛ yansurukum a bɛ aw dɛmɛ awɔ ala ka kuma ka nin ala n'i b'a dɛmɛ i b'a dɛmɛ i bɛ wari de d'a ma o tɛ o i b'i si ɲɛna de k'i ka ko to ale ye quoi ale tɛ fɛn min fɛ k'o to yen a bɛ min kɛ k'o kɛ et puis ka tila ka i sɛgɛn ka siratigɛ tilennen yira hadamadenw na Allahu akbar a dɛmɛnen don ye o a dɛmɛnen don n'i ye i si ɲɛna ka kuranɛ foyite ka dɔnni foyite hadamadenw bɛ se ka bɔ sirajugu kan cogo min na k'a bila sira ɲuman kan ya ale dɛmɛ de ye a y'o de fɔ ko n'i ye ne ala dɛmɛ yansurukum n bɛ aw dɛmɛ o dɔrɔn tɛ dɛ wa yusabitu aqdamakum hali sen b'a banba Allahu akbar ala de nin fɔ kuranɛ kɔnɔ dɛmɛ dɔrɔn tɛ dɛ hali sen ne b'i sen banba de c'est à dire mɔgɔw b'u ta fɔ u b'i kin su fɛ u b'i ki tile fɛ ala yɛrɛ de ko ale b'i sen banba la yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid ni ala ko tu dɔrɔn a t'a nɔ ala ka kuma ni hadamaden ka kuma tɛ kelen k'a fɔ bi a ka jɛ sini k'a fɔ a ka feere o tɛ ala ta ye o tuma n'i ye ko ko kɛ diɲɛ kɔnɔ i b'o k'i yɛrɛ de ye n'i ye ɲuman kɛ i b'a k'i yɛrɛ ye dɛ o tuma an k'an jija ko min ka ɲi an k'o kɛ ko min man ɲi an k'o to yen bon furu nin komi an karamɔgɔ cɛ a ka furu la an bɛ dugawu de kɛ ala ka furu in kɛ hɛrɛ ye furu ye ala ka furu in kɛ hɛrɛ ye furu ye an bɛ dugawu kɛ vraiment furu ye ala ka furu in kɛ hɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ mais furu ye koba de ye n'i ye suratu Rum dayɛlɛ aya 21 kumaba de bɛ furu kɔnɔ dɛ musa k'a dayɛlɛ n'a sɔrɔ an 30 aya 21 furu a bɛ kuma de fɔ furu la c'est important a ka ɲi an bɛɛ ka hakili don a la dɔɔni dɔɔni pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo di wa min ayatihi a b'a daminɛ depuis sura in sanfɛ ka jigin duguma ala ye koba minnu kɛ a ko koba in na dɛ an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ala ko ten ko ale ka kabako ne ala ye nin kɛ ne ala ye nin kɛ ne ala ye nin kɛ mais dɔ b'a la dɛ ne ye dali kɛ aw yɛrɛ ye lakum aw yɛrɛ ye min anfusikum aw yɛrɛ kun na dɛ azwajan furu ɲɔgɔn Allah ale ye nin da n ye nin da o kuma fɔ a ye furu fana da k'a bila o koba ninnu kɔnɔna na o kuma ale Alahu taala ye dali kɛ anw hadamaden yɛrɛ ye an furu ɲɔgɔn na mun na litaskunu ilayha bon kuma ba de bɛ yen litaskunu ilayha ne mago bɛ o kuma in dɔrɔn de la o kuma n'i ye silamɛ ko dɔ de bɛ yen n'i sera o ma fo k'o walawala mɔgɔninfinw o k'a faamu quoi n'i kɔni ye silamɛ k'a fɔ e ye silamɛ kan ka dɔn i ka kuma fɔta la quoi hali e bɛ taa yɔrɔ min na silamɛya kan ka dɔn e la hali i ka fini don cogo silamɛya kan ka dɔn o la ko e ye silamɛ o tuma ko a ye furu da aw ye ka muso bɔ k'a furu ɲɔgɔn bɔ aw la k'o kɛ aw ye litaskunu ilayha pour que a b'aw mafantiya ka taa o muso in ma Allahu akbar litaskunu ilayha i muso min b'i bolo i k'i hakili to a la litaskunu ilayha muso kana to yen ka bɔ kɛnɛ ma dɛ
kuma in bamanankan y'o de wallahi Allahu akbar. ka muso t'i bolo n'i taara sunkuruba ɲini dɔrɔn tu as problème kuma y'o de koyi ko a ye muso di aw ma litaskunu ilayha kana to yen ka taa sunkuruba ɲini i kana kɛ ala ka kuma de don Allahu akbar. muso kɔni b'i bolo sokɔnɔ k'i kana to yen quoi k'i kana to yen ni min man ɲi a bɛ jɛ a b'o fɔ mais ala ye muso in di e ma de k'i k'i basigi n'a ye ka i mafantiya n'a ye k'i sabati n'a ye a ko wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan aw fila ni ɲɔgɔn cɛ la fana a ye hinɛ ani kanu ani nege don a ni ɲɔgɔn cɛla la Allahu akbar. parce que a b'a dɔn hadamaden nege bɛ hadamaden na ala yɛrɛ de y'i da ye o a y'i da ale ɲɛ b'i la i bɛ min kɛ a b'a dɔn o tuma a ye furuɲɔgɔnya de bɔ k'a di e yɛrɛ ma litaskunu ilayha pour que i hakili sigi ni o muso ye wa ja'ala bainakum mawaddatan o kuma kanuɲɔgɔnya ani nege ale ala tala de y'o bila aw ni ɲɔgɔn cɛ muso n'i b'a fɛ i bɛ ko bɛɛ k'a ye Allahu akbar. muso n'i b'a kɛ i bɛ étage jɔ ka d'a ma i bɛ du jɔ ka d'a ma i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen k'a ye parce que i b'a fɛ wa rahmatu ye ni furu kuntala janyara sa a bɛ kɛ hinɛ de ye sa wa ni muso b'i bolo a bɛ kɛ hinɛ ye bon ala ko a y'o kɛ an ye ko ayatan liqawmin yatazakkarun n'i ye hakilitigi ye o tuma i bɛ hakili don o la k'a fɔ muso min b'i fɛ sokɔnɔ na ko a ma d'i ma ten gansan dɛ nin ye ala ka kuma ye Allahu akbar. kuranɛ sɔrɔ n bɛ yɔrɔ duuru dayɛlɛ dɛ sura talak i ka aya 6 ta ne ma fili kɔni askinuhunna min haythu sakantum min min wujdikum. voilà nin ye furuɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ ye mais ne y'a surunya dɔrɔn de komi taa man ca kosɛbɛ ka surunya dɔɔni bɔ nin ye muso ka hakɛ ye cɛ de kan sisan muso ko i b'i yɔrɔ cɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i jija i muso ka kɛ yen i muso bila yɔrɔ la e yɛrɛ yɔrɔ min se bɛ e ye i ka muso bila yen min wujudikum i ka sɔrɔ la Allahu akbar. kana muso to kɔrɔna e yɛrɛ bɛ tile bɛ k'i kan'o kɛ ko man ɲi o tuma i b'i jija cogo bɛɛ la i muso bɛ yɔrɔ min na i yɛrɛ ka kɛ yen wala tudaruhunna litudayyiqu alayhinna. o tuma muso min b'i bolo i kana tɔɔrɔ wala tudayyiquhunna muso min b'i bolo i kana tɔɔrɔ fo ka taa koro Allahu akbar. tudaruhunna i kana muso tɔɔrɔ muso tɛ se ka min kɛ kana bila o la hali bɛ kuma min fɔ a ye kuma min b'a tɔɔrɔ k'i kan'o fɔ a ka fɔ e bɛ se ka ɲɛ cogo min na o walanda fana b'a dama hadamadenya ala y'an da sigi bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min na o walanda fana bɛ yen mais an tɛ taa ye a ko muso min b'i bolo sisan wala tudaruhunna muso ye ko i kana tɔɔrɔ min ma da ye kana i tugu k'o k'a la litudayyiqu alayhinna pour que k'u koron a tɛ se ka min kɛ k'a bila o kɛli la ne bɛ n jɔyan dɔrɔn ne ta ye foli ye voilà ko wagati man ca karamɔgɔ bɛ yen kuma ka ca a y'aw ka ca an bɛ jɔ a tɛ ban yɛrɛ mais nin b'a bɔ mais an ka hakili to a yɛrɛ la dɛ n'an kɛra sahidu ye an ka ala yɛrɛ de tanu quoi ala ye an sɔnni k'an bila kuranɛ sira in kan an ka ala yɛrɛ de tanu kosɛbɛ 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 walayi a ka kan ni kanu yɛrɛ ye a ka kan k'a tanu su ni tile ala an b'i tanu yɛrɛ kosɛbɛ salamu aleykum. La ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Allahu akbar. Fo an b'a waleɲuman dɔn an bɛ tanu segin ka taa ala ma tanu bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka taa ala de ma ka taa sura fɔlɔ na suratul fatiha ta ka taa bila fo sura 110 na tanu min b'u kunna bɛɛ bɛ segin ka taa ala de ma la louange et le louange a bɛɛ bɛ segin ka taa ala de ma an to ta ye tanu fɔli de fɛn fɛn bɛ dugukolo sanfɛ fɛn fɛn b'a kɔnɔ suratu Jumu'a sura 62 verset 1 a bɛɛ bɛ ala de tanu yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard al-malik al-quddus al-aziz al-hakim a bɛɛ bɛ segin ka taa ala de wa an kɔni ta ye foli ye n bɛ tila n bɛ kuma di Seyidu ma a ye fɛn dɔ préparé a bɛ n'o lase aw ma ni ala ka jɛ ye bon ne ni Usmani Bari alhamdulillah ñu ñogon don ni na santana de
2011 a santana de ɲinɛ donc mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan mɔgɔ mana mɔgɔ kan ma nin bɛɛ nana ala de kama a nana an bɛɛ jɛ k'an kɛ balimaw komi a y'a fɔ suratu hujurat kɔnɔ 49e sura verset 10 innamal mu'minina ikhwa fasiruhum bayna akhawaykum fattaqullah la'allakum turhamun ako ande balimaw ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn bila an ka ɲɔgɔn sɛgɛsɛgɛ an kana kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ma ni nin ka dɔnniya la an nana a terikɛ dɔ nin de y'a balimakɛ ye nin de a balimakɛ ye Mamudu Guro an nana an bɛ nin de ka foli lase jama ma quoi Mamudu Guro nin de ale de foli baga ye ale de bɛ mɔgɔw fɔ Mamudu Guro a ko k'a lase jama ma mɔgɔ fɛn fɛn bɛɛ yan ka taa yan na ka taa bila diɲɛ fan 14 bɛɛ la mɔgɔ ka contribution a kɛra wari ye o a kɛra déplacement physique ye o a kɛra ŋaniya ye o a ka foli b'a bɛɛ ye nin bɛɛ kɛra ala de kosɔn an bɛ ala deli ala ka bɛɛ sara an bɛ ala deli ala ka bɛɛ sara olu ka balimaya an bɛ dɔɔnin de to a la ale yɛrɛ kumana ye k'an to segu ye a kumana ye a ko n'a ko a b'a bɛɛ fɔ a ɲɛsi de bɛ bɔ an kɔni nana fɛngɛw kɔnɔ de balimaya nana sinsin tugun u bɛɛ kɛra kuranɛtigi ye a nana balimaya sinsin bon an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kuranɛ in de kosɔn an bɛ ala deli ala ka kuranɛ in ala ka dɔnniya d'an ma an ka baara kɛ n'a ye ala k'an sara n'a ye fana ربنا تقبل منا mɔgɔw dɔw ma taa u ma se ka taa segu a digir'u la mais an b'a dɔn nin bɛɛ kɛra ala ka jɛn ala ko minnu bɛ taa olu taara o nabila ibrahim suratul hajj kɔnɔ sura 22 verset 27 an mɔgɔw wele ka taa hijira mais bɛɛ ma taa o n'i y'a lajɛ mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ n'a wele i b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ taa a tɛ tɛmɛ 35 kan donc an kana n'a fɔ ko mata yan fɛ mais bɛɛ ka ŋaniya o ye wasa kɛ quoi an b'aw fo an b'aw waleɲuman dɔn an bɛ ala deli furu in ala ka furu kɛ furu sabatilen ye anw marakaw fɛ an ko ala kana furu kɛ furu seliman ye de k'a fɔ ko fɛn tɛ bɔ a la ko den filɛ tan nɔ i ma bɔ o kɔ i ma sugunɛ ko k'o de ye furu seliman ye ko ala kana furu kɔ ye quoi fo furu ka kɛ furu nɔgɔlen de nɔgɔ ka y'a kɔnɔ quoi tiɲɛ tabaga ka ye furu in kɔnɔ an bɛ ala deli ala k'o kɛ ala k'u ka kɔ bɛn ala k'u ka kɔ bɛn ala kana nimisi k'a la fewu an bɛ ala deli la sisan o bɛ kuma di seyidu ma a bɛ na a bɛ dɔɔnin fɔ yala ka Ya Rabbi la ilaha illallah taqabbal minna ya Rabbi la ilaha illallah 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 jamana de hasana kamara Hasana Kamara. hasana la ilaha la ilaha illallah الله أكبر Assalamu alaikum. An b'aw fo ni kisi foli ye k'aw fo ni barika foli ye k'aw fo ni folidakan min dira Alahu ma k'a bila a ka kitabu barikalen ninnu kɔnɔna la ni an b'a daminɛ depuis Tawurata fo Genèse chapitre 43 aya 20 ani haya 3 Ala ye salamu nin di k'an ka ɲɔgɔn fo ni a ye n'o ye kisi foli nin ye an b'a di aw limaniyabagaw ma a bɛ segin a ka juge kitabu kɔnɔ chapitre 19 aya 20 salamu a bɛ yen an bɛ segin an bɛ na linjila ta n'o Tawurata kun ye n'o o ye an ye Tawurata min fɔ ale dira nabi Musa ma o ye ancien testament ye kuranɛ sura 21 aya 40 ani aya 8 a ko a ye Tawurata di Musa ma
donc a ko a ye linjila di isa ma an bɛna isa ka linjila kɔnɔna lajɛ a bɛna fɔ isa ɲɛna ko salamun aleykum ko a ka kisi kɛ mɔgɔw kan a ka kisi kɛ mɔgɔw kan a bɛ Luka chapitre 10 aya 5 Allahu Akbar. an bɛna 1 ans 2 ans 3 ans ale chapitre bɛɛ kelen aya 10 ani aya 5 a aya laban salamun aleykum a folidakan a bɛ yen Allahu Akbar. an bɛna Quran ta n'o de dira alakira ma kuranɛ sura 10 ani 7 suratul Isra'i aya 80 ani aya 2 a ko wa nunazzilu minal Qur'an ko mina kuranɛ de jigin kuranɛ ye alakira ta ye Allahu Akbar. suratul An'am kuranɛ sura 6 bagan kofɔ sura a aya 50 ani aya 4 a ko wa iza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum Allahu Akbar. ni mɔgɔw nana i ma mɔgɔ minnu limanalen ne ala ka ayaw la k'i k'a fɔ dɔrɔn ko kisi b'u ye donc o de kama shahidu ko kisi b'aw ye Allahu Akbar. shahidu dɔrɔn wa shahidu dɔrɔn tɛ dɛ kuranɛ sura 25 aya 60 ani aya 3 a b'a fɔ wa iza qatabahum jahiluna qalu salaman hali ni bɛ kuma mɔgɔ fɛnɔmaliw fɛ mɔgɔ minnu tɛ fɛn kalama donc i k'a fɔ ko kisi b'u ye Allahu Akbar. o kisi b'u ye o kuma tɛ dɔwɛrɛ ye o ke e tun bɛ tigɛ kɔrɔ quoi suratu nisa'i aya 90 ani aya 4 kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum e fana tun bɛ tan to ka kɔni donc o de kama ne ko n'aw bɛ tɛmɛ hali jahilu la a ka foli bila u ye a ko kuranɛ sura 10 suratu yunusa aya 90 ani aya 9 walaw sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an n'a kun ka di ale Alahu ye aw tigi ala ye ale tun bɛ bɛɛ lajɛlen kɛ limaniyabaga ye ale tun bɛ bɛɛ lajɛlen kɛ limaniyabaga ye donc a m'ale ala ja o cogoya in na a ye adamaden da k'i kɛ kuranɛ sura 2 suratul bagaratu kɔnɔ aya 200 ni aya 70 ni aya 2 ko walesa ale ka hudahum k'u ka jɔn kanali tɛ e alakira kan kɔ walakin Allah yahdi man yasha ale ala de bɛ maa kana maa min y'a ja mais a ye hakili di bɛɛ ma Allahu Akbar. kuranɛ sura 10 ani 8 aya 20 ani aya 9 man sha falyumin wa man sha falyakfur n'a ka di mɔgɔ min tigi ye sɔn n'a man di ye ban donc shahidu an b'aw bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sera ka yan sɔrɔ ani mɔgɔ mɔgɔ ma se ka yan sɔrɔ an ka foli bɛ se shahidu kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma fo ka taga se shahidatuw ma olu tɛ an ka seli yɔrɔ na yan nɔ donc an ka foli b'u ye k'u to so alhamdulilayi rabbil alamin a balimakɛ Shahid Said Keita o de bɛ ka kuma bi aw ɲɛkɔrɔ n fari fonnen don nisɔndiyalen don n b'a dɔn aw fana fari fonnen don aw nisɔndiyalen don alhamdulilayi rabbil alamin fɛn bɛɛ lajɛlen ye sababu ye kullu shay'in sababan sababu bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na ne ka sababu sigilen filɛ nin Aïdi Diallo Allahu Akbar. Aïdi Diallo don dɔ la wuladafɛla fɛ hakili bɛ don in tɔgɔ la hakili bɛ a dati la a kɛra janvier 2019 le 19 janvier 2019 c'est un mardi Allahu Akbar. a nana an sigilen sɔrɔ gɛrɛn na a nana dɔrɔn ne wulila ne tagara mais a ma kuma a ye foli kɛ a bɛnna ne ka ci dɔ dɔrɔn ne wulila n tagara n ka ci la n bɛ segin ka na wagati min na sɔrɔ gɛrɛn ɲagana ka fan bɛɛ kɛ mankan ye n bɛ ka sababu sira dɔ de ɲɛfɔ ne kun tɛ sura ni haya dɔn ka kɔn bi ye Allahu Akbar. ne kun tɛ kuranɛtigi ye ka kɔn bi ye an bɛ lagidari kalan an ka karamɔgɔw nɔfɛ an bɛ ashimawi kalan u nɔfɛ hali sisan lagidari darsu fɔlɔ a bɛ ne kunkolo la a babu fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ awwalu ma yajibu alal mukallaf ko fɛn fɔlɔ fɔlɔ min bɛ wajibiya baliku kan a bɛ n kunna mais a fɔlɔ tɛ yan sura ani aya o de bɛ di yan sura ani aya a bɛ sura jumɛn na a bɛ aya jumɛn na lagidari tɛ sura ye lagidari tɛ aya ye a ma jigin a fɔra de k'a ye limana ni kitabu ye allazina yu'minuna bima unzila ilayka
wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna ko dangane bagate mogore mogo min limara ni kitabu min jina ala kraka ani min jina ka ko atanye min jina ka ko atanye abto dima qur'an sura 7 aya 7 wa anzala tawrata wal injil ako ayat tawrata ji ayat injil ji ko walazina amanu wa amilu solihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbih limana jone moye alimana lenu ala ta'ala alimana abe bara nyuma fana ke wa alimana lenu femu jigina ala kraka mune jigina ala kraka wa nunazzilu min al-qur'an qur'an suratul isra ay bi shega ni hayafla donc en lima ayanga limana si okan mais amasi okan kasoro yante de kullu shay'in sababan be sababu ni sera amma wulada fela fe bo baro ni bo baro teme kasoro ka dum nye muni muni shaidu ya kono mumen fe ka ko shaidu yi c'est ça Allahu akbar. wakati kan ita o hukum kona la nebi sik ngana gerana wakati mina ko sa ko ne anga karamo ko ana tola flene sisa no o ene sebi nana ay di jalo ko ma ko sebi ko el ma ki ibisa ko kone kala ka ko fo bamanan kana wa ukunya ansra qur'ane sene mena tarjimu la mena karamo no benta sa haga do depuis 2011 merci mbala ko kaytu be mu mbala donc o hukumu kono la ngo ngo ni ma tafsiri na kisa ko na ko rafoda ngo gonge ko chogori ko ko ale kuma ko senti gido Allahu akbar. ngo chengo ma ko re parce que an ma delika tashika miri aya ina kaye ko Allahu ako wala kadi yasarna alqur'ana li zikri fa hal min mudakkiri ako ne qur'ane inu ko ya ta ke tashifen ko yalma ko mo bola min be tashala wa suratul kamar ayata an haya wala Allahu akbar. abi segi se aka fo shenani am wan fly bi sawan fly binan no o hukum kono la no ko wona ma delika tashini aya ina kai mais aya nya bonga qur'ane kono ka laje ngo effectivement yemi fo yechi fo abi bo suran dola abita aya dola abita aya dola abita suran dola no ko ngo inyebe ko ina de ngache ye ki joben kani kala akemi ka kala yakemi vraiment ni kala ne nye bora ni fe quoi c'est ça ni kala yere de kadne yere quoi parce que fomo nyogo ya de doni baka o bena o tenye quoi doni baka o yere da baka e muni fo Allahu akbar. mi be kle bo mi be kalo bo prona suratan aya duru kanga jate o kenai o tigi e muni fo donc go vraiment chien la kadien ka se ay baro chaman ke aya damne fo 16h jusqu'à 17h donc nere ro ma jayana ay yoro intamashe ngo mado ngaka numéro dia ga ka numéro dia kane mai nga wuli c'est ça parce que sebedu o don la be ntagara ko mitaka chila suku kurala ntemena yanfe ngo assalamu alaikum wa alaikum salam ngane mago be ustaz Usman Bardila Allahu akbar. asura ya to ko fana ko aflene nere kuna temela do so mais ay madrasa de ke ko madrasa de ya famaye kan kala ay kalan ke arabu straw de fe ko an de gelen do wa fa ko furuke ko de dine ne ko chogo gère la vraiment au cours ne kundo na an kuma ka combien quoi donc c'est pour cela que ne ma compte ka ko ale do quoi mais ne ko feno ko ni imaginer ko la mena jala mugu sura mena korashu sura wonna na mota machine ye ore kama ne temena nyina ma fe ko donc ako pale do ngo ngone ni ka kala ne ndo nyugo e bi wa to ko ID jalo ako awa ko rujo ka ba do ngo vraiment ngo ay kala kene ko ngone ni son jara Allah ni son jara ako ko ne re to ko ne ngone to ko e sedu kita ko sedu ko ni ko ni ko ki ni son jara ko ne ko re ke sona ko re e mana so solla ko re vraiment ay ko ne li manara ka ba mo nyere medersa ke el hilalla elali karam ko chama be abbe no an club be no donc o hukum ko nala ako ko ni ya anga kuye quoi
Allahu akbar. ko filɛ nin ye donc ne ko n ko n y'a mɛn n ko fitiri ma se dɔɔni n ko mɛ n ko n boli ka taga sokura la ka na depuis ne ye o don fitiri seliya fo ka se bi ma n jɔyɔrɔ filɛ nin ne sen ma cun mɔgɔ si ka misiri kɔnɔ ko n bɛ seli ma seli la ilaha illallah 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 o hukumu o bɛnna ni janvier ye an bɛ ka sɛnsɛn dɔɔni ka na se sunkalo ma mais sani sunkalo cɛ n k'i jɔ ne ka kalan caman kɛ dɛ n ka sura ni aya caman maîtriser Sayidu n b'a ɲini aw fɛ a ka kalan kɛ kalan de bɛ mɔnɛ bɔ an na quoi donc sani sunkalo cɛ ni kalo 3 ye ne ye n sɛbɛ don kalan ma kosɛbɛ Abulayi Jalo filɛ nin ye a ko Keyita n tɛ foyi f'i ɲɛna n t'a gɛlɛya i bolo kalan kɛ dɔrɔn i mago bɛ sura ni aya min na a ɲininkali kɛ a ye n bisimila ka ɲɛ dɛ n b'a fo a tan don ye bi ye n y'a ni mɛtiri sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ u ye n k'u dɔ ye a Jalo a bɛ baara min na a ka bon dɛ a bɛ te tila ka di mɔgɔ caman ma yan ale de bɛ sura ni aya f'u ye ka tila ka te wuli k'a d'u ma a m'a yɛrɛ bonya n da bɛna s'a ma dɔɔni dɔɔni ala ko yɛrɛ bonya y'ale Alahu Taala de tɛ wala hul kibriya fi samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim ni bɛ suratul Jaasiya kɔnɔ sura 40 ani 5 aya 30 ani haya 7 ale ala ni mɔgɔ ma jɛ yɛrɛ bonya na n'i yɛrɛ bonya ale ala b'i dɔgɔya a bɛ te wuli k'a di mɔgɔw ma yan mais a bɛ tila k'u kala sura ni aya la a Jalo an ka foli b'a ye donc an ye sura ni ayaw di ɲɔgɔn ma u bɛ n kala Jalo n nana ni mɛtiri ye kuma min fɔ Jalo b'a fɔ a bɛ nin sura ni a bɛ nin aya ne kɔni kunkolo bɛ to tan ma ɲɛ sɔrɔ a la dɛ n ko Usayi n ko ne bɛ nin dɔn cogo di ne mago bɛ nin dɔnniya in de la fɔ n b'a dɔn cogo di a ko e petit e k'i hakili sigi sa e ta ka nɔgɔn e ma kuranɛ kalan ka ban n ko n y'a kalan a ko non k'i bɛ nin dɔnni sɔrɔ k'ala ti gɛlɛya ko n ka limana n'a ye dɔrɔn n ko walayi n ko limana n'a ye ne ni mɔgɔ minnu nana ɲɔgɔn fɛ a dɔw bɛ yan nɔ an ka professeur Musa Sise teacher n'an b'a fɔ o ma teacher a ko ko Seydou k'e ka nin mɔgɔ ninnu a sigilen filɛ Musa Musa Sise professeur Musa Sise a ko Seydou qu'est-ce que ko fɛrɛ tɛ k'a fɔ a tulo kɔrɔ ne ko mais n ko jalamugu t'a kunkolo la o i b'a fɔ ko enregistrement dɔ bɛ kɔnɔna na n ko b'a fɔ a ko bon n'a kɔni de toutes les façons ale kɔni bɛ taga jɔ ko 2 seli ala ye nin ko kura min filɛ nin ye ta k'a la k'a d'ale ma deli ka donc n'a kɛra min ala k'ale sabati a kan an ye mardi kɛ ten ka mercredi kɛ ten an bɛ to k'an den ka seli ni seli waati sera ne yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ la taga bɛɛ jɔ a waati parce que n'u y'i ye sira dɔrɔn ko fa wulila mais Sayidu n'a b'a fɔ mɔgɔ ma ko fa wulila k'i ye Sayidu ye ko fa ma wuli n'a fɔra mɔgɔ ko fa ma don i la i ma Alakira ladege kuranɛ sura 15 aya 6 ya ayyuhal lazi nuzila alayhi zikra innaka la majnunun k'u y'u kanto wa qalu aya in daminɛ k'u y'u kanto ko zikuru jiginna e mɔgɔ min tigi kan zikuru tɛ dɔwɛrɛ zikuru ye kuranɛ a haya 9 na kuranɛ sura 15 aya 9 suratul hijri a ko inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun kuranɛ do quoi masa de ye nin zikuru in hakili jigi fɛn nin jigi wa an b'a tanga kuranɛ do a ko hakili jigi fɛn min ka di e min ma k'i bɛ ka layɛlɛ ko fa b'i la a dun fɔra ko kira kɛra an ye ladegew la sɔn hɛrɛma ye kuranɛ sura 33 aya 20 ani aya 1 lakadi kana fi rasulillahi uswatun hasana ala kira kɛra an ye ladegebagaw la sɔn hɛrɛma ye donc n'a ma fɔ ko fa b'i la i ka sariya ma dafa donc an tor'o la ka t'o la fo ka taga se sunkalo ma ne de tun bɛ dɛbɛn da an ka kare kɔnɔna la an bɛ nafila seli ka sɔrɔ o t'a seli wagati an tun t'o dɔn kira yɛrɛ kun t'a dɔn kalan de suratu ashura kɔnɔna la kɔni aya 50 ani haya 2 a ko wa kazalika ja'alnahu nuran
ja'alnahu nuran wa kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina fa bi tuwana kanya ni senu ti ema ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran ko ekunte limaniya kunte kitabu ko don ka ko bien limaniya kunte sedula do re ban ye ko ha ko amba labe kan ba fe ayote wallahi sedu kun ta don sani biche ko Allahu Akbar. manya kala yani ya université mondiale li université internationale li ya Allahu ibin naya ite tableau yinyela Université spirituelle. awa université spirituelle internationale ode ye ibin naya ite tableau yinyela ite lakere yinyela ite bigi yinyela mais aben sura ngona aben ayen kono ibto ga téléphone la captation na fi rabina maîtriser ka fa Allahu Akbar. baharani kalamba ti saka yan soso ati kueti ko kerebete ay makantew saudi ate Allah. wala sura ni hayabe mali doni dugue wallahi mali doni dugue andara paina ni senfe diebe an wula ka an joni qur'ana ye ni tekele mi ga sababu ye ustaz usman bari Bele. mogo caman donna karamogo la fɛn ɲini kama ko fɛn tɛ fɛn mi don a la pour que n ka fɛn sɔrɔ Allahu. hali n'i y'a birifini da i yɛrɛ kan ala ko k'ale b'i dɛmɛ parce que i y'ale ala tɔgɔ da i yɛrɛ kan ka ban mais nin y'a ka baara de bila a tun bɛ jiranya de la total la kuluba n'i bɛ ka taa kati i bɛ yɛlɛ kuluba kan komi i bɛ ka taa médecine na total min filɛ nin ye i gauche fɛ a tun bɛ yen a ɲɛ dɔn ɲɛɲini a la o a tun bɛ yen jiranya la jiranya kɔni mɔgɔ t'a ko ye sɛgɛnbagatɔ ye o surtout total donc a nana bɔ sura ni aya kalama vraiment ko fɔ nin fɔ ala ka jɔn ye n'a ye min ja o ka limana n'a ye n'a ma min ja o k'a to yen komi ala y'a fɔ cogo min n kɔni ye min dɔn n b'a fɔ Allahu. sura ani aya ka jɛn a ka sara kɔ ka na i sigi ka mɔgɔw kala sura ni aya la ala ko kuranɛ sura 41 aya 30 ani aya 3 wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amana wa amila salihan jɔn de ka baara cɛ ka ɲi ka tɛmɛ mɔgɔ ta kan mɔgɔ min tigi a ye mɔgɔw wele ka na ala yɛrɛ de ma ka tila ka limaniya ka tila ka baara kɛ n'a ye Allahu Akbar. a bɛ fɛn o fɛn fɔ nin na walayi n'i ma kalan ka se degré dɔ ma i t'a dɔn walahi i t'a dɔn a bɛ k'i kɔnɔ komi kisɛ dɔnnibaga don dɛ kuranɛ sura 35 aya 20 ani aya 8 inama yaksha allahu min ibadihi ulama'u do ulama'u do a sira ka ca ulama'u do a sira ka ca aya ninnu sigi cogo lajɛ ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'a décortiquer k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ babu ye k'a di i b'a dɔn k'a fɔ ko ulama'u do ka kɔn bi ɲɛ an m'a mɛn mana la an m'a mɛn enregistrement la an m'a mɛn mɔgɔ si da k'a fɔ ko seli k'a tɛ wudu an ma deli k'a Bidara hali sini. ka kɔn bi ɲɛ ka sura ni aya babu tata babu de tɛ yen min ma ta k'a ɲɛfɔ hali bi n'ale danna nin ma bi walayi an tɛ jeni lahara bilen parce que an y'an ta n'an bila dɔn an b'a fo ne tora o hukumu kɔnɔna la sunkalo nana se a tile fɔlɔ ne ma misiri wele a filanan ne ma misiri wele sabanan ne nana cɛkɔrɔba fo a ko n ma ko n kana taga dɛ ko n ka n sigi k'a mago bɛ ne la a ye ne fanicini dɔ dayɛlɛ k'an ka sɛyi ta ka taga da la parce que du kɔnɔna jama ka ca a y'i kanto n ma ko n fanicini ka n ɲininka n ye dɛ nin ɲininka n ye o ɲininkali ye jumɛn ye ko a k'a ka karamɔgɔ ɲini n'a sɔrɔ ale ka u ka dɔrɔmɛ 1 juru bɛ ale la ale le ye ne ka karansara sara ale le ye ne ba furu ale le ye ne wolo Allahu Akbar. ale le ye ne don kalan na bon ale bɛ k'a jateminɛ ne na tile 2 in na ne ni mɔgɔ bɛ kuma diinɛ kɔnɔ ne tɛ sɔn mɔgɔ si ta ma ne yɛrɛ de kɛra mɔgɔ murutilen ye ko ale t'o ko bɔlɛli fɛ ko ne ka na ko an ka fara jama kan
K'an y'a sɔrɔ cogo min ko surtout bonya min bɛ ne yɛrɛ kan nin quartier ni nin carré kɔnɔna in na k'a ka bon wa n ko ayiwa ko bon ko a ɲininka ni hakilila min b'a la a k'a fɔ n ɲɛna ne k'a ma n ko n ko Bayi n ko vraiment tiɲɛ yɛrɛ la i ye ɲininka a diyara n ye quoi mais ne tun bɛ fɛ k'a f'i ye mais n fana dutera dɔɔnin quoi ne nana n ko n b'a f'i ye n tor'o duti la f'i ye ne wele ka ne ɲininka a diyara n ye donc dɔ wɛrɛ tɛ vraiment e ye ne don kalan na mais tiɲɛ yɛrɛ la ne ne ŋɔnɛ de bɛ kuma diinɛ kun kan bi o y'a sɔrɔ ne ye kalo 3 kɛ Sayidu la Sayidu kalo 3 ma nɔgɔn dɛ ne ko n ko n bɛ kuma e fɛ diinɛ ko la bi ne ko n ko n bɛ kuma e fɛ diinɛ ko la bi donc sisan n ko an tɛna na ɲɔgɔn faamu quoi n ko parce que n ko e fana n ko e ma kalan a y'a sɔrɔ cɛ ne kun ka fara waati kɔnɔna na ne sumana quoi donc n ko a ma n ko n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka an kɔrɔmuso cɛ wele parce que o kalannen don ko Sulemani Senbara n ko a b'o sigi ka ne sigi an bɛ dɔ fɔ n'an ko k'an bɛ dɔ fɔ tan dɔrɔn k'a ti ɲɛ ko non ko ne b'o kuma bila k'ale t'a yɛrɛ lebu ale tɛ a yɛrɛ lebu donc o hukumu kɔnɔna la donc ko yalima ko n bɛna seli jama fɛ bi wa n tɛna seli jama fɛ bi n ko n ko Bayi n ko ne tɛ seli jama fɛ tuguni dɛ n ko condition de bɛ ne ka jama fɛ seli la sisan musow bɛ to so seli tɛ gindo kalima bɛ kɛ ne n tora dɔrɔn ka suratul Isra'i aya 100 ni aya 10 la ko a wulila k'i jɔ k'a kunkolo tiɲɛna n sera ka kɛ fatɔ da kelen ten n kɛra fatɔ da kelen a bolo a ko bon ko n fanicinin ma a tɔgɔ ko ɲa k'a fɔ nin ye bi ko bon ne a ma sɔn ne ta ma a ne ka ko a banna n ko bon n ko vraiment n ko a ma se o bɛɛ ma sa cɛkɔrɔba n ko kana a bila ka taga ayi non tan tɛ ka ci ka wuli donc a de donna so kɔnɔ ɲa ko ma karisa n'i fa kuma ne fɛ kana fɔ k'i tɛ sa o tɛ fɔ i bɛ seli i bɛ sun sa mais hali n'a ko k'i i b'a fɔ k'i y'a mɛn n ko he ne bɛ n fa dɔn e kɔrɔkɛ don e balima don fa kelen ba kelen ne y'a nɛgɛ ne y'a fɔ a ye sini n'a ma a b'a fɔ n y'a jan ko n ye min fɔ k'a ma sɔn an bɛna segin kuma in kan tuguni ka se ka kuma in ban siɲɛ kelen a bonya bɛ ne yɔrɔ mais i b'a ɲininka ye kabiri a ye n wolo don na n'an bɛɛ ye hippodrome kɔnɔna la yen nɔ n delila k'a lamaloya ko jumɛn ta ka s'a ma n ko a tɛ se k'o f'i ye n ko diinɛ ko in don n ko ne ye min faamu diinɛ ko la n t'a bila dafɛn ye an ye tile 2 tile 3 ta o cogo la a kun ma sɔn n ka proposition min ma a sɔnn'o ma a ye Solo wele k'a fɔ a ɲɛna ko ba fa donnen don ne tɔgɔ de ye ko Baya fa n ba tɔgɔ de ye Baya k'o fa Baya fa donnen bɛ tarika kura dɔ la a bɛ k'an bɛɛ kafiriya a wele i k'a ɲininka ka hakilila la hakilila min b'a fɛ quoi donc o ye vocal ci ma vocal cilen ma ne ma vocal ye quoi o y'a sɔrɔ an bɛ université F5 la donc n bɛ S4 la quoi an bɛ ka S5 ma gɛn quoi an bɛ tila o hukumu kɔnɔna la ale ye vocal ci ne ma su fɛ fo ka se 15 heures ma o don dugusɛjɛ 15 heures ma ne ma téléphone ne ma n ka WhatsApp dayɛlɛ quoi ne taara lansara seli la dɔrɔn ne ye n ka téléphone dayɛlɛ k'a fɛ ne y'a ka message sɔrɔ n y'a lamɛn o kɔfɛ a tilala ka n wele quoi n ko wa n ko n y'i ka vocal mɛn sisan sa parce que a kun miiri la n y'a mɛn n banna ka n sirannen don ka na quoi donc a ye n wele téléphone na k'a b'a ka butigi la yen nɔ donc n ye moto ta ka na k'an to pont sanfɛ pont fadi sanfɛ n ko ala ne ninnu ye ne dɛsɛ o ma ne dɛsɛ o ye de dɛsɛ ne kɔni bɛ taga ninnu bɛ ne ɲininka fɛn fɛn hali n'a tɛ ne kɔnɔ a jigin ne kɔnɔ ala ye n ka kuma mɛn ala ye samiw don a ye kuranɛ sura 14 aya 39 ala ye duwawu mɛnbaga ye kuranɛ sura 3 aya 30 ani aya 8 suratu Ali Imran ala y'a minɛ cogo la minɛ cogo min cɛ ka ɲi kuranɛ sura 3 kelen kɔnɔ na aya 30 ani aya 9 Allahu akbar n nana ne ye n ka moto jɔ ka don ja alimami dɔ fana b'a fɛ sokɔnɔ in na yen a ka butigi kɔnɔna la yen nɔ ne nana ne ko n ko salamu aleykum ka n ka moto jɔ dɔrɔn o fana sera ka tila lansara seli la ten Solo ko ça tombe bien donc a ko n ma ko baasi tɛ ko n b'a kalama cogo min n fa ko n donna tarika kura ko n ye bɛɛ kafiriya ko n tɛ sɔn ka seli jama fɛ bilen
ngo ay ngo ama fa ngona ma be kafiriya ngona ma do tari ka fama Allahu akbar. ngona ko ne ki seli jama fe mo me seli gunun te seli tuni parce ala de ya fa ko wala tajhar bi salatika wala kana ke Allahu akbar. Qur'an suratan wulo do ayake men hayata o wala kelen bende o wala kelen be suratul israil ko na ayabi saban hafla wala takrabu zina ki kana gere jenala Allahu akbar. e sona o kuma ma e ma so doyin wala ma ko wala ki kana ke ko wala tajhar bi salatika kana iperni ka seli mangay ko ju wala tukafid biya ikana gitu wabtagi baina zalika sabila ika hakke ni no plan no wonje ko ben kono donc ngo vraiment ko be Qur'an yɛrɛ fan min fɛ ngo Qur'an bi fɛn wa ko awɔ a ye Qur'an ta wa a ye Qur'an ta ka bɔ a ka fɛn a fana bɛ Qur'an kalan kosɛbɛ mais kiri t'a bolo dɛ awɔ a ma taa si ni kiri ye donc ne ko k'a ka suratul Israil bɔ a ka haya 100 ni haya 10 bɔ a b'a woloma a ma se ka ye a m'a ye jala quoi donc a bɛ taa ye waati ne yɛrɛ dɔn vraiment nin tɛ Qur'an yɛrɛ dɔn donc ne y'a bɔ donc a ko a kalan ne ko ayi n k'a kalan b'a ayi ko i b'a kalan nin b'a ye donc sisan ne y'a kalan k'a daminɛ kulu dugu la ka na donc k'a tila ka segin ka aya in filɛ k'a da ɲɛ kɔrɔ ni tasi ka filɛli ye a ko an ka karamɔgɔ k'i bɛ mun fɔ nin aya in na a ye kuma bɔ a yɛrɛ kan ka kuma di o ma o ko n denkɛ ko kuranɛ kɔnɔ ka dun dɛ n ko a ka dun ni o fɔlen kɔ a ko aya dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko muhakɛmatu bɛ yen mutashabihatu bɛ yen ko a bɛ to k'i kunkolo kan ko suratul ali imran ne do kuranɛ sura 3 aya 7 a ko wala ko a bɛ yen i b'a n ko o ayatul muhakɛmatu aya jɛlen dɔ ma fɛ e ye nin ye wa n ko ɲagami bɛ na ko ayi n ko bon ko n'i fɛ ka aya mutashabiha aya minnu bɛ n dalen na n'i fɛ k'olu dɔn taga suratul rum ta iba ayat 19 ta yukrijul hayya min al mayt wa yukrijul mayyita min al hayy Allahu akbar. abe nyema wa shula abe shubo nyema la ngo o de ayan dal na may chogodi shubi nyema wulu nyema be shulu chogodi Allahu akbar. ko bo ko ngo fa Todo. ngo ibi taka suratu ana aminata aya biru flani aya nani ngo ibrahima fa azara kun shuya kun ta ala kun yɛ Allahu akbar. ngo ibrahima kɛra ɲɛnɛma ye n'o o aya kala a ko o ye tiɲɛ an tagara suratul hudu ta ka nuhu n'a denkɛ ka baro bɔ aya 40 ani aya 5 a ko o ye tiɲɛ A bɛ k'i tiɲɛ tigɛ. ngo wala ngo nin de ye tafsiri ayati bil ayati ko yalima ko an tɛ baara kɛ ni muata maliki bam n'o kala o sɔrɔ b'o kalama n'o kala karamɔgɔ fɛ sɔrɔ b'a dɔn Allahu akbar. n ko ne tɛ baara kɛ n'o de ye tuguni awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim yalima ala kira min wayira k'a d'a ma n'a bɛ k'a kala o ma aw wasa wa suratul an'am aya 50 ani aya 1 ankabut kuran surat 29 aya 50 ani aya 1 mal mɔgɔ ta o donc n ko yɛrɛ ko kuranɛ ma aw wasa wa ayi ko vraiment ko ne kana taa n'a ye o yɔrɔ ninnu na parce que ko vraiment ko ne yɛrɛ ka karamɔgɔ k'a bɛ min n ko ayi n ko an tɛ karamɔgɔ ko kuma na n ko ne ma kala karamɔgɔ ko kuma na ne bɛ ka kuma min fɔ min ka bon ne bolo dɔrɔn a ka ne ka dalilu ninnu a k'u wuli quoi Allah. o de ka bon ne ma ni ne karamɔgɔ yɛrɛ ɲini ye k'a dɔn donc n ko vraiment ne tɛ baara kɛ n'o ye n ko n k'a sɛbɛnnen bɛ suratul maida kɔnɔna la kuranɛ sura 5 aya 40 ani aya 4 wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna maa kɛra kafiri ye maa min ye kiri bɔ kitabu wɛrɛ kɔnɔna la min ma kɛ ni kitabu jiginnen ye Allahu akbar. n k'a bɔ nin aya in n k'a b'a bila min ko solo k'an ka kuma jɔya ko i bɛ taa i b'a fɔ a ka cɛkɔrɔba ye mɔgɔ bɛɛ tɛ mɔgɔ kɛlɛta ye a kana mɔgɔ dɔw gɛn quoi a ka u to yen parce que ni mɔgɔninfin n'i kalanna ka se nin degré ma i b'a to yen a k'a ka kalan waleya solo seginna ka na o la ka na alimami de ye nin fɔ solo in na
ne tɛ alimami tɔgɔ na a si bɛɛ jɛlen don Allahu Akbar. a nana ka na fɔ bɔn cɛkɔrɔba vraiment e kɔni n'i dimina i bɛ denmisɛnninw gɛn mais vraiment an b'a ɲini fɛ layilayilalaw fɔbaga ti kɛlɛ quoi layilayilalaw fɔbaga kɛlɛ n'a ko ko a ka limanafɛn de ye nin ye k'a ye nin faamu ne b'a dɔn fiɲɛ min b'a nun kɔrɔ sisan an b'a to yen dɔn n'a a dolo kari la a bɛ tila ka bɔ a bɛ segin Allahu Akbar. o miirila k'a ko n bɛna segin dɔ de bɛ ka fara dɔ de kan dɔ bɛ ka fara dɔ ne kan an bɛ ala barika da walahi an bɛ ala barika da sayidu an bɛ ala fo ka ala barika da walahi anw tɛ aya dɔn ka kɔn biɲɛ dɛ alhamdulilayi lezi fadolana ala kathiri min ibadihil mu'minina kon na sura 27 ya tan suratul naml tanu bɛ ala yɛrɛ de ye koyi ala min y'an fusaya k'an k'a ka mumini jɔnw ye a nana cɛkɔrɔba tension dara cɛkɔrɔba ko ko bon n'o de don bon vraiment ale y'a faamu mais ne y'a fɔ a tɛ kuma fɛ ka ɲɛ don dɔ la kuran kun tigɛlen don ne donna so kɔnɔ ne m'a ye quoi donc ne bɔra a ko ko karisa ko na k'e ma ne ko wala n ko nin ye n ayi k'ale fo kuma tɛ sisan ko ne bɛ don so kɔnɔ k'an mago ɲɛ dɔrɔn ko n bɛna ale fo ka girin ka lɔgɔ fosi ka bɔ ne bolila a ko dangaden ja i bɛ siran o ka sɔrɔ ka ne ka moto kolonkolon la sa ka don so kɔnɔ donc o dugusɛjɛ komi ne bɛ si kɛnɛ ne bɛ si du dɔ kɔnɔ du wɛrɛ kɔnɔ quoi ka ne banicinin bila ka na nɔfɛ ko kɔrɔ ko ma boli ne ko ayi ma boli bari mi la ko ne taara n kun fɛ donc ne nana ne y'u fo ne foli laminɛ an seginna jɔ bɔ o don tile kɔnɔna la n kɔrɔkɛ ka ci dɔ bɛ n ko n ko cɛkɔrɔba ye moto minɛ ne la ko ayi ko ka nɔgɔ ko a ye moto minɛ i ka diinɛ ko yan n ko awɔ ko ba nin fana sa ko a ka nin o y'a wele a ko k'a kana ka moto ta k'ale mira k'a taara a kun fɛ donc n seginna ka na ko pare ko n jamani ko ne donna ko mɛ n disi kɛta mais ka kɔn biɲɛ ka kɔn o don ye ne tun ti o kɛ ale tun t'o fɔ ne ma quoi ne b'a dɔn ale tun m'a faamu quoi mais bi alhamdulilayi rabil alamin bɛn b'an cɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mais a ma kɛ sayidu a bɛ dugawu k'a ye An bɛ dugawu kɛ Ala k'u bɛɛ kɛ sayidu ye. an ka musokɔrɔbaw n'an ka cɛkɔrɔbaw Ala ka sayidu ala ka faamuya d'u ma n'i ma kalan ko ma nɔgɔn quoi sayidu ne bɛ kuma min fɔ aw ɲɛna o ye sayidu a ka kalan kɛ Allahu Akbar. Gawusu i bɛ suratu Muhamad ta i b'a haya 30 ani haya 5 ta a ko fala tahinu a kana jɔn aw yɛrɛ la an man ca dɛ jamana in kɔnɔ jamana in mɔgɔ ka ca dɛ hasatigiw ka ca mais a ko fala tahinu a kana jɔn aw yɛrɛ la wa tadu ila salimi a ye mɔgɔw wele kana kisi nin ma quoi an tumu le a'lawna aw de ye sanfɛ mɔgɔw ye sayidu aw de ye sanfɛ mɔgɔw ye n b'a fɔ aw ɲɛna bi Allahu Akbar. aw de ye sanfɛ mɔgɔ ye a mana kɛ cogo o cogo wallahu ma'akum ala k'ale faralen don aw kan la lutte continue a ye taa Allahu Akbar. a y'a ɲɛfɔ wallahi foyi tɛ se ka bɔ a la a ko ala kɛra ma kuranɛ sura 5 aya 60 ani haya 7 kuranɛ sura 5 suratul maida aya 60 ani aya 7 a ko ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam tafal fama balagta risalata wallahu yasimuka minan nas a ko fɛn lase fɛn min bɔra i tigi ala yɔrɔ de kira o de lase dɛ min bɔra i tigi ala yɔrɔ n'i m'o kɛ i ma ni ala ka ci lase mais n'i y'o lase n bɛ mun kɛ n bɛ bana minɛ ni mɔgɔ jugu ni ɲɔgɔn cɛ Allahu Akbar. sayidu kana siran mɔgɔ si ɲɛ sayidu kana siran ni ma den farikolo ma ɲɛ jinɛ tɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ sayidu a ye ala ka diinɛ a y'a ta k'a fɔ mais ne nana yan ne kɛra sayidu ye n ye mun kɔlɔsi an ka kalanfa la ustazi usumani bari ne y'a ye a t'a yɛrɛ bonya Allahu Akbar. anw tɔw bɛ sigi sɛjiw sanfɛ mana sɛji kɔrɔtalenbaw sanfɛ Kosɛbɛ. an b'an sigi tapiw sanfɛ mais i bɛ se k'ale sigilen sɔrɔ ban sanfɛ ten banjala i b'a sigilen sɔrɔ a sanfɛ ni ji ni nɛgɛ b'a la a yɛrɛ bɛ wuli a b'a ka ji so hali n'o k'i bɛ ji kɛ a tɛ sɔn a yɛrɛ wuli ka taa tɛgɛ ko mɔgɔ mɔgɔ y'i yɛrɛ majigin ala b'i kɔrɔta sitanɛ y'a yɛrɛ bonya de sitanɛ y'a yɛrɛ bonya a ko kuranɛ sura 3 aya 30 ani aya 4 o tumana min na ko n ye
adamaden da ko mɛlɛkɛw ka sujudu bi a ye sitani tun bɛ mɛlɛkɛw cɛla quoi ale tun ye jinɛ kabila a tun bɛ mɛlɛkɛw cɛla quoi donc a banna kun min kama yɛrɛ bonya de y'a ban yɛrɛ bonya tɛ ustaz usman bari la yɛrɛ bonya t'a la kuranɛ sura 18 aya 61 a ko tumana min na n ye dali kɛ ka bɔ farikolomafɛn na n ko mɛlɛkɛw ma n ko sujudu bi mɛlɛkɛ bɛɛ ye sujudu bi mais sitani banna ala ko a banna a ba wastakbara a banna wa a y'a yɛrɛ kuncɛ bonya ala tɛ yɛrɛ kuncɛ bonya fɛ ala tɛ yɛrɛ kuncɛ bonya fɛ usazi y'a yɛrɛ bɛrɛ bɛn n'a ye sayidu bɛɛ ye kelen y'a bolo tuma la i bɛna ale yɛrɛ ɲini anw cɛla i t'a dɔn mais majigi de y'a s'an ma bon ala mɔgɔ o mɔgɔ y'i yɛrɛ majigi ala b'i kɔrɔta mɔgɔ o mɔgɔ y'i yɛrɛ bonya ala b'i dɔgɔya kuranɛ sura 38 aya 74 aya 4 kumakan nin bɛ yen ne nana yan ne ye mun ye n ka kalanfa la shahid ustaz usman bari ne ye sabali ye a la kuranɛ sura 3 suratu ali imran aya 102 ko ya ayyuhal ladina amanu aw minnu k'aw limaniyara isbiru ay sabali wa sabiru a k'aw puru sabali kan a ka sabali mɔgɔ sabalibaga de don kuranɛ sura 16 aya 96 aya 6 suratu nahl a b'a vérifier n'a tɛ yen a b'a fɔ k'a tɛ yen an b'a ɲini k'a ye quoi sani a ka enregistrement ka kuncɛ a ko wala najziyana allazina sabaru bi ahsani ma kanu ya'malun ne bɛna mɔgɔw sara mɔgɔ minnu sabalila quoi ni fɛn ye u ye baara ɲuman min kɛ quoi ne bɛna mɔgɔw sara n'o ye quoi sabali bɛ ustaz usman bari la ne ka kuma tɛ a bɛɛ b'a kalama wa a bɛ ka bɔ ka d'aw ma sura ni aya de kɔnɔ an kana ta dɔɔni N nana. an bɛ dugawu kɛ i bɛ kuma fɛ i bɛ dugawu kɛ an b'a kuncɛ an N b'a nana. kuncɛ ni kalima ye n nana n y'a ye a b'a jɛɲɔgɔnw tanu quoi Allahu akbar. usayi bari b'a fɔ kuma nin y'an ka sayidu kalanfaba de ye nin kɔni nin ye mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ko a ko ko si ma nɔgɔ mais k'a sɔrɔ ale de y'an bɛɛ kalan si tun t'a dɔn Allahu akbar. ale de y'an bɛɛ kalan ka jɛn ka su kuranɛ kalanni ma nɔgɔn dɛ ka su kɛ ka tile kɛ recherche la babu siri babu babu tɛ yen bi min ma ɲɛfɔ Ka sunɔgɔ su fɛ. a kuma sunɔgɔ sufɛ k'a ka sufɛ sunɔgɔ tiɲɛ k'a yɛrɛ jɛ fɛn bɛɛ la pour que sayidu aw ka se ka kun a ka se ka alijinɛ sɔrɔ Allahu akbar. a t'a sara sɔrɔ dɛ Bari. sabali bɛ ustaz usman bari la ustaz usman bari bɛ mɔgɔw tanu a bɛ tanu min ye fɛn de ye kuranɛ sura 14 aya 7 n bɛna kisa dɔ fɔ suleman a ko ko a mago bɛ barakisa ka siège la don min na sabali masamuso u b'a fɔ ko balakisi sabali masamuso quoi donc k'a mago b'a ka siège la ka na don min na a ka trône na ka na a dɔnni tun t'a la Allahu akbar. i y'a faamu donc alul kitabu dunke dɔ de nana ni a y'a ka lɔnni kɔnɔna la i ɲɛ tugu k'a yɛlɛ sani o cɛ dɔrɔn a bɛ na a nana dɔrɔn a ye sɛyi sigilen y'a kɛrɛfɛla fɛ aya 40 suratu namili aya 40 a bɛ yen a kuma in bɛ yen nɔ donc masa sulemana sani ka ala tanu ten usaji bari bɛ ten de a y'an kalan mɛ a bɛ tila k'an tanu k'an ja don an yɛrɛ la sayidu a sara tɛ aw bolo dɛ a sara bɛ alaw kelen dɔrɔn de bolo suratu muhamad ta i b'a aya 15 ta n bɛ dugawu kɛ i bɛ dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta Awɔ. i bɛ ka dugawu kɛ n bɛ awɔ inshallah Sura Muhammad a bɛ verset mun na fɔ aya 15 ayi kuranɛ sura i b'a dɔn 61 suratu sɔfi kuranɛ sura 61 aya 10 ala bɛna sayidu ala bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye k'a k'o yira aw la wa fɛn min ka fisa aw ma suratu safi no awɔ kuranɛ sura 61 aya aya 10 kul ya ayyuhal ladzina amanu aw mɔgɔ minnu ko aw limaniyara aw minnu ko aw sayidu minnu ko aw limaniyara hal adullukum ala tijaratin yalima n ka jagofɛn yira aw la wa pɛridi tɛ jagofɛn min na kɔnɔ dɔrɔn de don tunjikum a bɛ aw kisi min azabin alimin ka bɔ jeni tasuma ka ladaba ma Allahu akbar. tu'minuna billahi wa rasulihi a bɛ limana ni ala a n'a ka ciden ye wa tujahiduna fi a bɛ sabilillahi aw cɛsiri k'aw gɛlɛya
ala ka sira kama بأموالكم n'aw bolola nafolo ye وأنفسكم aw bolola nafolo tomi bɛ nin kan kosɛbɛ mɔgɔ caman ye dɛmɛ kɛ an ma dɛmɛ an m'a kɛ dɔwɛrɛ kama a y'a kɛ tasuma ɲɛsira de kama an bɛ dɛmɛkɛlaw an b'u fo mɔgɔ o mɔgɔ ye mɛtiri bari dɛmɛ i ma mɛtiri bari dɛmɛ i ye ala de dɛmɛ parce que bi karisa ni bi cɛ ale tun y'a yɛrɛ jɛ ko caman na anw kama bon i m'a kɛ mɛtiri bari i y'a kɛ de pour que i ka se ka kisi tasuma ma ani jumɛn وأنفسكم ani aw yɛrɛkun dɔw yɛrɛkun doni ka taga dɔw ma se ka taga ذلكم خير لكم ko o de hɛrɛ k'o ka bon aw ma quoi إن كنتم تعلمون n'a sɔrɔ aw b'a dɔn صدق الله العظيم i bɛ taga suratul hujurati ta ne bɔra yen n bɛ dugawu kɛ تندو لا هجراتي suratul hujurati aya tan ni duuru verset 15 on est sur tan duuru verset 15 suratul hujurati إنما المؤمنون الذين ko آمنوا mumini yɛrɛ limana jɔn yɛrɛ i bɛ tila k'a ta en français mumini limana jɔn yɛrɛ k'o ye jɔn de ye الذين آمنوا بالله ورسوله mɔgɔ min limana ni ala ye a n'a ka kira ثم لم o يرتابوا kɔfɛ a ma siran kɔ ما سيكفي a ma segin kɔfɛ a ma reculer وجاهدوا بأموالهم u tilala k'u cɛsiri ala ka sira kan بأموالهم n'u bolola nafolow ye وأنفسهم an'u ninkun ye في سبيل الله ala tala ka sira kan أولئك هم ko الصادقون olu de ye صدق الله العظيم. tiɲɛtigiw ye kuwa aw de ye tiɲɛtigiw ye kuwa aw sayidu ninnu aw de ye tiɲɛtigiw ye aw de farala kuranɛ suratu nisa ye aya 69 sidikinaw bɛ yen suhadaw bɛ yen aw faral'u kan ka ban kɔ a k'aw jija a ka kuranɛ to aw bolo sura ani aya a ka kalan kɛ an bɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ nafolo nafakati su fɛ ani tile fɛ gundo la ani bange la ko ale ala ka waliyu dɔ don ale ala ka awliyaw dɔ don minnu y'u ka nafolo bɔ kun k'a don nin ko in na ala kanubagabaw ala ko ale y'aw kanu kuwa kuranɛ sura 2 suratul bakara kɔnɔna la aya 100 aya 70 ani aya 4 ko ale ala ka waliyu y'aw ye mais waliyu dɔ fana filɛ nin ye k'a fɔ kuranɛ sura 10 aya 70 ani aya 2 ala inna awliya la khawfun alayhim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahum bushra fil hayati dunya wa fil akhirah nisɔndiya ba aw ye farifoni bɛ aw ye kisi bɛ aw ye aw de ye ala kanubagabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ka sayidu segu ko ne fo ka sayidu bɛɛ lajɛlen fɔ a tɔgɔ la a bɛ dɛmɛ a b'a kɛ dugu la a b'a kɛ bange la sayidu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen sayidu a ma ban dɛ usazi ma yɛlɛma a ka so fɔlɔ non a ma yɛlɛma donc a b'a hakili to a la san'a ka yɛlɛma a ka so a b'a hakili to a la a ye fɛn min d'a ma a ka bon kul bi fadlilahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un kuranɛ sura 10 aya 50 ani aya 8 a bɛ ka fɛn min fara ɲɔgɔn kan kuranɛ hɛrɛ ka bon n'a bɛɛ ye donc an bɛ kuma nɔgɔya yan ayaw ka ca ni ne sera ka nɔgɔya an nɛkun kan k'o dɔɔni fɔ an ka usazi kan donc o hukumu kɔnɔna la an ye furu min kɛ segu an b'a ɲini ala fɛ ala ka den ɲuman di anw ni ustazi usmani bari bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ mɔgɔ ɲumanw cɛ la kuranɛ sura 37 aya 100 rabbi hablana mina solihin rabbi habli mina solihin ala ka den ɲuman di an ma ala ka den kɛ den kun kɛnɛma ala ka kɛ den farifoni mɛ ka bɔ mɔgɔ ɲumanw cɛ la ala ka den nin kɛ ala ka tiɲɛtabaga ɲuman di ani ustazi usmani bari ma kuranɛ sura 19 aya 4 ka jigin zakariya ye ala deli ko ala ka tiɲɛtabaga ɲuman d'a ma ka bɔ mɔgɔ ɲumanw cɛ la donc ala k'o di ani ustaz usman bari ma kuranɛ sura 30 suratu rom aya 20 ani aya 1 ala ka sabati don furu in kɔnɔ ala ka hinɛ don furu in kɔnɔ ala k'u funu fɔ ɲɔgɔn kɔ an bɛ jɛ an bɛ dɔw ye duwawu ɲini wala Jarake soldasike do k'a bɛ taa mission an bɛ duwawu kɛ ani yaya dambe ka a bɛna ka baara ɲini na mɔgɔ o mɔgɔ ye duwawu ɲini an fɛ an bɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen sago d'a ma u bɛ min ɲini ala k'a kɛ ten ala k'a ni u bɛɛ lajɛlen kisi ala k'a n'u bɛɛ lajɛlen sagoya an b'a fɔ usazi usmani bari ye kuranɛ sura 25 aya 70 ani aya 4
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ala ka ɲɛ wasa d'a ma ka bɔ a ka furumusow la ka denw d'a ma den minnu bɛ kɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye ani ɲɛ wasa ye donc ربنا ka wɛrɛ min bɛ yen تقبل لا إله إلا الله لا إله